وعليكم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله يعصمنا من الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد سلام على محمد رسول نبي كريم الحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. Ami ala tan kosɛbɛ ka ala waleɲuman dɔ ka ala barikada. Ami tan. Sankolo tigi ani dugumakolo tigi. O don. San ani dugucɛ tigi. Kosɛbɛ. Ami ala tanu ala min ka kan ni tanu ye.
ako lahu ma fi samawati wa ma fil ardi kosɛbɛ sangolo kono fɛnw ni dugumakolo fɛnw bɛɛ ale Allahu Taala ta ye. suratu bakara aya 200 aya 55 aya 255 a bɛ yen a b'a fɔ o sura kelen kɔnɔ kuranɛ sura 2 a aya 100 ni a aya 7 a ko alam ta'lamu anna allaha lahu mulku samawati wal ardi ko ni ko ni t'a dɔn k'a fɔ masaya fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ masaya fɛn o fɛn bɛ sankolo kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ye ale Allahu Taala de ta ye kosɛbɛ a ko wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin Allahu akbar sadaqallahu alazim kuranɛ sura 2 aya 100 ani aya 7 ko adamaden ko a k'a dɔn taa yɔrɔ tɛ an na bolo da yɔrɔ t'an na ni daliba tɛ quoi tiɲɛ ni daliba tɛ taa yɔrɔ t'an na a tɛ yen o tuma an b'an ka ko an b'a kalifa Allahu Taala ma k'a ɲini Ala fɛ an nana sigi an b'a fɛ ka dakuriya fila fɔ ni Allahu Taala ye min nɔgɔya an ye k'o lase aw ma Ala ka jɛn kɔnɔna na kosɛbɛ n'u tulo garijɛgɛ kɛra min ye u b'o lamɛn an tɛ Sangaribugu de la an bɛ yan de an bɛ Sangaribugukaw fo kosɛbɛ k'a karamɔgɔw fo limami minnu bɛ yan k'a bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ diinɛmɔgɔ minnu fana bɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ k'a faamaw fo u bɛ fo k'a dugutigi fo u n'o ka kan quartier o quartier i b'a sɔrɔ quartier tigi b'a la tiɲɛ awɔ kosɛbɛ quartier o quartier sigida o sigida sigida tigi bɛ yen a bɛ yen an b'a fɔ n'a ka kɔngɛrɛ sigi k'u bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ka tila ka ɲini Alahu Taala fɛ an bɛna fila min fɔ Ala kana an da talo yan ni Ala an bɛ deli awɔ Ala an b'a ɲini fɛ ka Ala y'a yɛrɛ bonya kama an b'a fɛ ka min fɔ an ka yɛlɛma bɛɛ ka kɛ Alahu Taala ka hukumu kɔnɔna na Ala ye ko nɔgɔya ye rabbana taqabbal minna Ala ka o dugawu minɛ rabbana taqabbal minna ni ye wajulikɛla i b'i kɔlɔsi kosɛbɛ dɛ tiɲɛ awɔ wajulikɛla ni m'i kɔlɔsi wajulikɛla ka jahanama kɔnɔ don a bɛ i n'a fɔ ji min wajulikɛla i ka taa jahanama kɔnɔ i n'a fɔ an ka te ka premier sigi k'a min o kuntala ɲɔgɔn na wajulikɛla bɛ taa tasuma kɔnɔ Allahu akbar n'i ka fɔta ma kɛ fɔta ɲuman ye n'i ka fɔta kɛra a bɔra i yɛrɛ la k'a lakale o jahanama kɔnɔ saraka yɛrɛ t'a la saraka t'a la o tuma an b'a ɲini Ala fɛ an ka fɔta kana kɛ o ɲɔgɔnna ye dɛ fiyewu rabbana taqabbal minna ne suratul Arafi filɛ ka aya 100 ni aya 4 ani aya 100 ni aya 5 tuma min na Alahu Taala ye Nabilahi Musa ci ka taa Bani Israilakaw ma ka taa Firawuna n'a ka mɔgɔw ma kosɛbɛ Nabilahi Musa siranlen don Firawuna ɲɛ a b'a dɔn Firawuna ye min ye o a b'a dɔn parce que ale ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Firawuna sen a lamɔn'a bolo kosɛbɛ o ma a b'a dɔn dɛ a b'a dɔn mais a nana fɔ Firawuna ye ko Firawuna inni rasulullahi ilaykum Firawuna sura 7 aya 100 aya 4 ni sɛbɛnnen bɛ yen a bɛ yen Firawuna ko i ni ka mɔgɔ minnu filɛ nin ye ne cira ka bɔ daliba de fɛ ka na aw ma koyi kosɛbɛ a ko haqiqun ala an la aqula ala allahi illa alhaq tiɲɛ ne ye wajulikɛla ye n'i ma nin kuma ninnu kɔlɔsi a bɛ k'i bolo baara ye dɛ Musa ko ten tiɲɛ ko a ka kan ale kana foyi fɔ Ala ka ko la fo tiɲɛ tigi a bɛ yen o tuma n'a nana sigi ko an bɛ fila fɔ a ye Ala ka kuma la mɔgɔ tɛ se k'i da don Ala ka kiiri la i tɛ se i ka dɔgɔ ka misɛn kalan t'o la mɔgɔbaya t'o la jama t'o la dɔnni t'o la ayi tiɲɛ Ala ka kiiri n'i y'i da don Ala ka kiiri la lahara i b'a ye tiɲɛ o tuma an bɛ Alahu Taala deli hali bi an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la rabbana taqabbal minna bi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ka banbatɔ minnu taara Ala ka yafa u ma rabbana taqabbal minna n'i ye tile fila an ka mɔgɔba dɔ taara ka bɔ an bolo tile fila na Mukutari Jire tiɲɛ Shahid Al-Mukhtar Jite Shahidu Al-Mukhtar Jite kosɛbɛ shahidi karamɔgɔba shahidu Ala ɲɛsiranyeba a taara k'an to tiɲɛ mais an jigi falen b'a la kosɛbɛ tiɲɛ ka tila ka dugawu k'a ye ale kɔnna anw ɲɛ an bɛ taa jɛ Ala fɛ fɛsɛfɛsɛli don Ala k'o nɔgɔya rabbana taqabbal minna kuranɛ sura 14 aya 44 suratu Ibrahim o tuma Ala yafa anw ma
ربنا اغفر لي ala yafa an fana an baw ma ولوالدي وللمؤمنين fɛsɛfɛsɛli don يوم يقوم الحساب ala yafa ma ala ka yafa an fana an baw ma ala ka yafa muminu ma fɛsɛfɛsɛli don kosɛbɛ ala yafa an ma ala ka yafa an fana an baw ma ala ka yafa muminu ma fɛsɛfɛsɛli don ربنا تقبل منا ala yafa an ma ala ka yafa an fana an baw ma ala ka yafa muminu ma fɛsɛfɛsɛli don ربنا تقبل منا ala k'o dɔn minɛ ربنا تقبل منا ɔ saya kɔni ale yɛrɛ recherche dabilara pewu awusa أها saya أها saya recherche dabilara إيه awɔ تقولي k'a fɔ i bɛ sa أها tubabu wula dɔnnibagaw recherche scientifique wula k'u bɛ saya ɲɛɲini Ah. wusa o banna pewu الله أكبر awɔ o tuma saya kɔni أها saya tɛ recherche bilen الله أكبر n'i ye kuranɛ sura 50 filɛ ka a aya 19 filɛ Aha. ne ko wa jaa sakratul maut bil haqq شه ma kunta minhu tahid تهيد صدق الله العظيم أبي walamaden n'i ka Suratu diɲɛnatigɛ kɛ Kaf. ka ban awɔ kuranɛ sura 50 أبي aya 19 ودو walamaden ko n'i ka diɲɛnatigɛ kɛ k'a ban dɛ أها n'i ka diɲɛnatigɛ kun sera a fori yɔrɔ ma ko saya de bɛna i fɛ الله أكبر awɔ ma kunta minhu tahid هيد o saya de kun kama i ye surafana bila k'i tɛ surafana dun الله أكبر awɔ saya de kama ko i ka sukaro bila nɔnɔ bila sogo bila saya kama ma kunta minhu tahid i bɛ sa تهيد الله أكبر شه o saya sigara nana hadamaden ma نيتشي بالحق bil haqq a t'i yɛlɛma fewu نيتشي ma kunta minhu tahid i bɛ ka boli saya min ye ka taa i furakɛ fo faransi إيتي تراكادا i bɛ bɔ mali la yen nɔ ka taa fo faransi fo diɲɛ dan na k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ جاي كونغا سايدي a ko innaka suratul inshikaki a aya 6 kɛ a ko ya ayyuhal insanu innaka kadihun إلا ربك قدحا فملاقيه saya شه solution t'a la صدق الله العظيم ko hadamaden i bɛ wulili min kɛ k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ fo faransi dɛ ko hadamaden i b'i yɛrɛ teriyeli min kɛ k'i goloba k'i sɛbɛkɔrɔ furakɛ k'i sɛbɛkɔrɔ janto i yɛrɛ la dɛ أها ila rabbika kadihan الله sari i bɛ أكبر i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ furakɛli min kɛ dɛ ko o de b'i sɛbɛkɔrɔ teliya ka taa saya ma الله أكبر شه famulaqihi الله i bɛ أكبر bɔ yan ka taa fo faransi dɛ Aha. i bɛ taali min kɛ dɛ Aha. o de b'i sɛbɛkɔrɔ teliya ka taa saya yɛrɛ ma الله أكبر شه ɔ tuma an bɛ ala de deli saya b'an sɔrɔ a ka sɔrɔ ni ala ka di ye وسبع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ni shahidu de mankan ye ودو shahidu ɔ alhamdulilah shahidu kodɔnna shahidu kodɔnna ka ban sisan a kɛra jizo in ka don sen kɔrɔ hali n'i ɲɛ tugu i b'a ye أها awɔ shahidu kɔni bi yen الله أكبر rabbana آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع ya rabbal alamin الشاهدين ala k'o duwawu minɛ ربنا تقبل shahidu منا shahidu o de ye mɔgɔ minnu k'u dɛngɛniyalen don kutubu samawi la وسبع كتب السماوية ashuhada ها olu jamakulu sigilen filɛ الله أكبر olu de ko kuranɛ min jiginna ka bɔ sanfɛ a ko tanzila min rabbil alamin شه ko kuranɛ de bɔra daleba fɛ ka na an yɔrɔ la ورنا سورة بيورو أني كنتم آية بينا نهاية سوا سورة الحاقة mɔgɔ minnu mago b'o kuranɛ la k'a fɔ olu dɛngɛniyalen don ni ala ka kumakan ye أها tanzila al-azizi rahimi tanzila al-azizi Ar-Rahim. suratu yasi aya 3 aya 4 أبي ko kuranɛ bɔra daleba de fɛ ka na anw kan ko daleba yɛrɛ de ka jigilen ye kuranɛ ka na di anw ma هنا مساء ko mɔgɔ minnu ko u sɔgɔlen bɛ kuranɛ la k'a fɔ olu dɛngɛniyalen don kuranɛ la dɛ أها yakolo mɔgɔ tɛ se bukariw ma ayi minnu filɛ jɛkulu minnu filɛ nin ye ko musilimu olu mako tɛ s'a ma fiyewu فيو kitabu fɛn o fɛn n'a wɔlɔfila ka dilan Aha. ni ala taala ka kitabu ba in tɛ ko olu mako tɛ s'a ma olu mako de ye nin ye Fiyewu. nka e mɔgɔ min b'a kala i bɛ taa n'a ye baasi foyi t'a la Allahu mɛ anw de ko Akbar. k'an mako tɛ s'a ma lakum diinukum waliya diin kɛlɛ ولا t'a la دين شه awɔ n'a sera lahara an b'a ye
Allahu akbar. ala ko kuranɛ min dira ma ko a bɛ taa ɲininka ale kuranɛ la suratu Zukhruf aya 44 abe wala wasawfa tusaluna ko an bɛ taa ɲininka kuranɛ ka kiiri de la kumakan min bɛ kuranɛ kɔnɔ yamaruyakan min bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ ko an bɛ taa ɲininka o de la jati o tuma mɔgɔ minnu ko k'u dɛngɛnnen don kuranɛ na olu de filɛ nin ye Allahu akbar. shahidu minnu seereyara k'a fɔ kitabu jiginnen olu dɛngɛnniyalen don u b'a waleya olu de filɛ ten Allahu akbar. abe kuranɛ sura 3 aya 50 aya 3 suratu Ali Imran. ala anw fara mɔgɔ minnu limaniyara ka kɔn anw ɲɛ kuranɛ la ala anw tɔgɔ sɛbɛn ka fara olu kan jati o de seere jɔn ye o de sɛbɛnnen bɛ yen Allahu akbar. o tuma an bɛ ala fo kosɛbɛ ka ala waleɲumandɔn ka ala barika da ano ka kan n'i ye kuranɛ sura 4 filɛ ustaz ka a aya 78 suratu Nisa'i aya 78 aya 8 aha ko aynama takunu yudrikikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyadatin Allahu akbar. sadaqallahu alazim tiɲɛ o an balimakɛ taara nin sadi fo k'an ka ɲɔgɔn rappelé dɔɔni kana saya ma tiɲɛ ko fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin tiɲɛ kuranɛ sura 70 tɛ abe ko suratu Muhamadu y'a Zariyat hakilijigi kɛ suratu zariyati abe suratu zariyati a aya 55 abe suratu zariyati awɔ kuranɛ sura 51 kosɛbɛ aya 55 abe ko Muhamadu ko fazakir hakilijigi kɛ hmm a ko inna zikra tanfa'ul mu'minin Allahu ko akbar. ni nɔrɔ kuma fɔra non c'est à dire a bɛ don quoi a bɛ don mɔgɔ dɔ de bɛ yen n'i ye nɔrɔ kuma fɔ u b'a a minɛ n'o ye limaniya jɔn ye kɔni walahi tiɲɛ inna zikra tanfa'ul mu'minin o ma wuli mana jɔ ala k'an fara quoi rabbana taqabbal minna ya rabbal alamin ala k'o dugawu minɛ hmm a ko adamadenw aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la yudrikukumul mautu tiɲɛ saya b'aw sɔrɔ yen kosɛbɛ siga ko t'a la walaw kuntum fi burujin mushayyadatin ko hali n'a sɔrɔ i bɛ c'est à dire vitiri bilendelen sigiyɔrɔma bilendelen kɔnɔ dɛ Allahu ko saya b'i akbar. sɔrɔ yen han blende bilende in mana k'a sɛbɛkɔrɔ bilende burujin mushayyada mushayyadatin Allahu akbar. c'est à dire fɛn n'i y'a tanga k'a tanga fo a tila taa bila tanganan sɛbɛkɔrɔ tanganan kɔnɔ dɛ ko hali n'i b'o kɔnɔ ko saya b'i sɔrɔ yen Allahu akbar. komi a y'a fɔ an ɲɛna ko suratul Inshiraki kɔnɔ Aha. a y'a wɔrɔ ko n'i bɔra ka taa ko fo Faransi dɛ famulakihi famulaki saya b'i sɔrɔ yen Allahu akbar. famulaki saya b'i sɔrɔ yen b'i sɔrɔ yen e ka kuranɛ sɔrɔ saba ta i A bɛ bɛ ɲɔgɔn aya dan. 100 ni aya 85 an bɛ taa kura fila fɔ saya ka dɔɔni fɔ suratu Ali Imran aya 100 ni aya 85 kullu nafsin za'iqatul maut za'iqatul maut ko ni kelen o kelen bɛ saya nɛnɛ kosɛbɛ ni kelen o kelen aha ni kelen o kelen saya galama bɛ sigi da la tiɲɛ wa an balimakɛ bilara an ɲɛ a tilala an ɲɛ olu kɛra sababu ye k'an hakili jiginna fo an ka fila fɔ dɔɔni adamaden k'i nakun yiri la tiɲɛ a ko alahu taala ma ɲɛnamaya ni saya da dɛ a ma da ten ayi kosɛbɛ linabluwakum linabluwakum ahsanu amalan ahsanu amalan tiɲɛ buluku a y'a fɔlɔ a y'a fila a bɛ yen ko ale ala ma ɲɛnamaya ni saya da ten dɛ liyabluwakum ka aw lajarabi k'a filɛ min bɛna wale ɲuman ni wale jugu kɛ ayyukum ahsanu amala min ka baara ka ɲi Tiɲɛ. o tuma n'i sara sa ko mun de bɛ yen ko kullu nafsin za'iqatul mauti tiɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ sa o bɛɛ awɔ tiɲɛ a ko summa tuwaffawna wa innama tuwaffawna wujurakum yawmal qiyamati ko tuma lahara jɔ don ni saya ye e bɔ diɲɛ kɔnɔ sa aha n'an sera lahara jɔ don sa o tuma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na jaabi min kɛra i ka baara la sa aha baara ɲuman fara baara juguman kan sa ko o de bɛ dafa i ye tɛ k'a k'i tɛgɛ Allahu akbar faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata Ah. faqad faza fawzan aziman o tuma ala k'an kunna jɛ dɛ rabbana taqabbal o minna tuma ni i nana diɲɛlatigɛ kɔnɔ ta aha badenw an k'an tulo ma jɔ dɛ sayidu tɛ sigi k'a fɔ ko an bɛ manamanakan fɔ a ye ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ka dakuriya kelen o kelen lahara n bɛ ɲininka a la ne b'o dɔn siga t'a la o tuma n bɛ min dɔn kuranɛ kɔnɔ sura ni aya la ne b'o fɔ aw de n ka seko yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o tuma n bɛ min fɔ a ye n bɛ sura d'a kan ka aya d'a kan karamɔgɔ tɛ se k'a yɛlɛma ayi fiyewu i kɔni bɛ se ka na ni aya wɛrɛ k'a sankɔrɔta tiɲɛ mais min nasrul fɔ haqqa bil i haqqi tɛ se k'a yɛlɛma ka tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ
se yɛlɛma cogo t'a la a tɛ se ka yɛlɛma fiyewu karamɔgɔ minnu b'u sigi k'a fɔ ko an y'a ye tan ko jakuma tɛmɛna an buramuso y'a fɔ tan dugutigi y'a kɛ tan non basa finna mugu la ayi o dakuruya o dakuruya a tɛ taa parce que n'an ko an bɛ fara ka don an ka babu bɛ ci an bolo a bɛ ci an bolo o tuma ala ka hɛrɛ ka ɲi Rabbana o tuma ko ni mɔgɔ min yɔrɔ ma jɛnyara faama ni zuhuziha ani naare c'est à dire n'i ka baara kelen y'a jira k'a fɔ e yɔrɔ ma janyara ka bɔ jahanama ma wa udkhila aljannata i ka baara kɛra ka e ladon alijinɛ kɔnɔ fakad faza fawzan an aziman bɛ don yan dɔɔni ka walawala dɔɔni awɔ kosɛbɛ a mago b'o la a mago b'o la kosɛbɛ usali ko ni mɔgɔ min ka waleya kɛra ka e yɔrɔ ma janya ka bɔ jahanama kɔnɔ wa udkhila aljannata i ye wale min kɛ fɔlɔ o ye e ladon alijinɛ kɔnɔ kuranɛ sura 17 ta suratul isra i bɛ a aya 17 ni aya 18 allahu akbar min bɛ don jahanama kɔnɔ tafsir a bɛna o ayat yiri la ayat min bɛ don alijinɛ kɔnɔ a bɛna o yiri la kosɛbɛ kuranɛ sura 17 wa kam ahlakna min alqurun 18 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد wani mɔgɔ min b'a teliman fɛ teliman o bɛ yen man kana yuridu la ajilata o y'a sɔrɔ e mɔgɔ min kɛra k'a fɔ e ka waleya de e bɛ a teliman ɲini عجلنا له فيها ما نشاء ko wa man kana ni mɔgɔ min kɛra yuridu i ka baara de i b'o de kanu ila ajilata teliman diɲɛ kɔnɔ telimani ajilata i b'o dɔn wa n'i taara sobiye ta sisan o ye ajilatu ye jeu de hasard voilà jeu de hasard yɔrɔ normalement n'i y'o ta o kɔni ye wari vitesse o kosɛbɛ o wari vitesse tali de o de b'i ta yan fɛ a filɛ k'o de fɔ allahu akbar man kana yuridu la ajilata عجلنا له ni فيها e ye faama ye sisan kalo o kalo e sara ye 50 de c'est à dire exemple la wala masalan yɔrɔ o 50 de ye e sara ye dɛ mais o t'e bɔ dɛ man kana yuridu la ajilata e bɛ taa fo facture min siɲɛ ka dɔ fara o kan o tuma e b'a teliman de fɛ dɛ ajalna lahu ale fiha ma ko baara in na kɔni ale ala fana b'a teliya k'a yugu k'a d'i ma allahu akbar liman nuridu bɛɛ fana tɛ dɛ hali i b'a ɲini ka dɛsɛ ale t'a di dɛ a bɛ mɔgɔ fana choisi kosɛbɛ ka kɛ o tigilamɔgɔ tigɛ c'est à dire a b'i ka jahanamaso fɛrɛ quoi kosɛbɛ a bɛ k'o de fɔ ten tiɲɛ ko haramu ma sɔrɔ ka ɲɛ kuma tɛ halala ma o tuma a b'i ka jahanamaso fɛrɛ tiɲɛ allahu akbar Tarawele a ko ni mɔgɔ min ka waleya kɛra k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ jahanama ma sisan o tuma mɔgɔ min yɔrɔ ma janya ka bɔ jahanama ma n'i ka waleya kɛli de ye mɔgɔ bɛ surunya jahanama ma n'i ka waleya kɛli de ye o tuma ko ni e ye wale min kɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye k'e yɔrɔ ma janya jahanama ma dɛ o i tila ka na wale wɛrɛ kɛ min bɛ i don alijinɛ kɔnɔ a bɛna o kelen fɔ a aya 19 aya 19 o la a b'a sisan wa man arada al-akhirata ko ni mɔgɔ min ko e bɛ lahara de ɲini wa sa'a laha sa'yaha tila ka lahara sɔrɔli waleya kɛ wa huwa mu'min k'a sɔrɔ e ye danayabaga ye ulaika kana sa'yuhum mashkuran o tuma e ye wale min kɛ diɲɛ kɔnɔ o wale in barika dalen ale ala ka o diyagoya de ye allahu akbar ومن كان يريد العاجل آخرة الآخرة ني مغمي لا هرد كالي لا هرد داموني وسعى لها سعيها تقلق لا هرد سرولي بركة وهو مؤمن تسرولي على جوي وسبب فأولئك كان سعيهم مشكورا أقول سورة الغاشية كنا قرآن سورة بيشة شيء تدري آية وردنا ما فيلي أقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أفلق أسعد فوتي الله أكبر ولا رجل كن يلتقي دوبي ناعمة نيا يبقى كن نمني نبهر لا ده أنيرا فيكوني أنيرا بيجبريه كسبة كل سعيها كذا كوليا كلن كراضية على ترى جنين دوما الله أكبر وما يا أول من جيه كنا أول من كيسا وبيه كلا دو على جنين كنا ako wa ma hayatu dunya ila mata al ghurur ko ma jinya ko na me ga fon fe fara nyon kan ya ko ma yere negendi
diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan yan k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ o tuma an k'an janto an ka kow la badenw an ka jate an ka kow la an bɛ dugawu kɛ hali bi an balima min bilara an ɲɛ an b'a deli ala ka yafa an ma a ka yafa an fa n'an baw ma a ka yafa minnu ma fɛsɛfɛsɛli don rabbana taqabbal minna o dugawu nin ma nɔgɔn dɛ rabbana wa taqabbal nin ye du'a surutali donni de ye an ɲɛ lahara kosɛbɛ lahara bɛ se degré dɔ la n ko kuranɛ sura 16 aya 100 ni aya 11 kuranɛ sura 16 aya 100 ni aya 11 a ko yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha allahu akbar o ma wari ko sa mi ka sunna dun ka bila yen ɲɛ lahara sunnali tante lahara ayi ko kira biri jɔ an ka sheku bunu jɔ kuranɛ ko kuranɛ sura 2 aya 100 ni aya 66 ko sheku ninnu yɛrɛ bɛ boli yɛrɛ foyi ma daminɛ fɔlɔ allahu akbar nin sɛbɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ awɔ a bɛ yen i ka sheku ba karamɔgɔ ba min i bɛ ji min a ka k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ dɛ wallahi ala ko lahara jɔlen ko a bɛ boli allahu akbar kuranɛ sura 2 aya 100 ni aya 66 a bɛ yen o ma nɔgɔn dɛ a bɛ yen kelen bɛ ka karamɔgɔ min kɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ yan k'i jigi daga ko a bɛ taa sunnali don lahara karamɔgɔ yɛrɛ ma tila yɛrɛ kungo la fɔlɔ a ma tila ala filɛ k'o de fɔ ko don min na ko an kana taa yen ko don min na ko ni kelen o kelen bɛ na ale alaw tala yɔrɔ la yen jadilu an nafsiha fɛsɛfɛsɛli dɛ an filɛ ka dugawu min kɛ fɛsɛfɛsɛli dɛ ni ala ye adamaden ni kelen o kelen jɔ fɛsɛfɛsɛli la ko adamaden b'a yɛrɛ a défend quoi a b'a yɛrɛ défend tujadilu an nafsiha awɔ tujadilu an nafsiha lahara ma nɔgɔn dɛ allahu akbar an bɛ ka o de sunnali dun ka bila an yɛrɛ ɲɛ lahara o fɛsɛfɛsɛli don ala an ma mutu rabban walaikum salam a ko suratul mariyama kɔnɔ a aya 94 a ko ale alahu taala ye a ka dafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnte kelen 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 wa a b'a bɛɛ da dɔn allahu akbar lahara jɔ don ko ale alahu taala ka dafɛn bɛɛ a y'a bɛɛ kɔnte kelen 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 wa a b'a bɛɛ da dɔn allahu akbar bɛɛ de bɛna ale ala yɔrɔ la kelen kelen bɛɛ de bɛna i ka seku yɛrɛ bɛna a kelen de bɛna allahu akbar aya 95 aya 5 awɔ aya 95 aya 5 e yɛrɛ min fɔra tugulen bɛ seku kɔrɔ lahara e de fana i kelen min na kuranɛ sura 19 aya 99 ani aya 5 wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kelen kelen allahu i akbar karamɔgɔkɛ bɛna ale bɛ ɲininka a ta la tiɲɛ e fana bɛ ɲininka i ta la kosɛbɛ o ɲininkali jaabi i b'a fɔ ko i b'i yɛrɛ defa parce que jahanama nana yirila a filɛ o ma o yirila k'i bɛ don a kɔnɔ dɛ o la e b'a fɛ ka i yɛrɛ de défend quoi allahu akbar kuranɛ sura 60 kuranɛ sura 36 suratu yasi a aya 60 ala b'a fɔ ko e k'i da de ko nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun usal allahu akbar ko ni k'i kuma a b'a fɔ ko da i da de dɛ e ka ji e k'i je o kuma tɛgɛ y'a ɲɛfɔ dɛ tɛgɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ de y'a fu facture siɲɛ awɔ tɛgɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ de sunguruba minɛ ka taa n'a ne tɛgɛ yɛrɛ de y'o kɛ o filɛ allahu akbar sen fana b'a fɔ ko ne yɛrɛ de taamana na ka taa chambre disi dayɛlɛ ne sen allahu akbar a bɛ yen a bɛ yen a bɛ yɔrɔ duuru ayi parce que n'a b'a fɔ ko a b'a yɛrɛ défendre suratu yasi o tuma aya e bɛ 60 défendre min kɛ e k'i da de dɛ i da de o tuma sen a kɛra cogo jumɛn na sen b'a fɔ ko ne yɛrɛ de ye paranya kelen ni paranya fila sen tɛgɛya 55 ka taa chambre 10 dayɛlɛ ka bɛɛ dadɔnnen don ka duni sunguruba ye allahu akbar lahara ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o tuma an b'o fo kosɛbɛ ka ye an ka dugu ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye rabbana taqabbal minna tan caman ba tɛ yen k'a yira an ka jamana ala k'a suma an ka jamana fana fɛrɛ kelen don bari an ka segin an kɔfɛ an ka ŋaniya ɲumanya ta k'an ka faamaw sɛgɛrɛ allahu akbar an ka ŋaniya ɲumanya ta mali bɛ se ka ɲa cogo min na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ e k'i ta fɔ ne k'an ta fɔ a bɛ ɲa cogo min na an k'a kɛ ten allahu akbar an bɛ ka hɛrɛ de b'o la mali n'a ɲana a bɛ ɲa bɛɛ lajɛlen de ye mali n'a ɲana a bɛ ɲa bɛɛ lajɛlen de ye mais ala y'a fɔ an ye suratu nisa tɛ de a aya 100 aya 85
suratul suratul nisaa nisa'i wala aya keme ani aya bisi ko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Kosɛbɛ. ale ala taala be yamariya kɛ dɛ aha ko kala ka kan ka sɛmɛ min na ko a ye kala sɛmɛ o la o tɛ yan Allahu akbar ale bɔra aya kɛmɛ na bisi o bɛ inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha suratul baqara tɛ bakara aya filɛ ko ale ala taala yɛrɛ de ye bɛ yamariya di kala ka kan ka sɛmɛ min na a ye kala sɛmɛ o la kosɛbɛ hali faama an mana kɛ mɔgɔ duuru ye gojo duuru o tuma aw duuru ni ɲɔgɔn cɛ la aw de b'a dɔn fanga ka kan ka sɛmɛ min na aw b'o dɔn han tiɲɛ aw de b'a dɔn fanga ka kan ka sɛmɛ min na aw danaya dara aw mɔgɔ duuru min kan ka mankan bonya n'a nana ni kuranɛ aya ma ko ale ala yɛrɛ de bɛ yamaruya kɛ kala ka kan ka sɛmɛ min na a ye kala sɛmɛ o la Allahu akbar han a kɛra faama ye o a kɛra diinɛ ye o a kɛra waleya yɔrɔ o yɔrɔ ye ko min ka kan ka bila pilasi min na ko an k'o bila o pilasi la yen tiɲɛ ko ni e fana bilara o pilasi la yen dɛ aha ko i ka laadiriya kiiri tigɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni laadiriya ye Allahu akbar a bɛ danaya dara e min fana kan ko wa an tahkuma bayna an-nasi bil adl kosɛbɛ k'i ka laadiriya kiiri tigɛ i k'i tile coyi hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ suratul nisa'i aya kɛmɛ aya 35 aya kɛmɛ na 35 ala ka hakili ɲuman d'an ma rabbana taqabbal minna o tuma an bɛ o dakuruya kelen de fɔ ye an ka segin an kɔfɛ aha maliyɛnw an ka segin an kɔfɛ an ka hɛrɛ de b'o la maliyɛnw an bɛ tila ka segin a kan an ka segin an kɔfɛ an ka hɛrɛ de b'o la kosɛbɛ ɔ ni o dakuruya fila kun ye nin misali an b'a fɛ ka dakuruya fitinin fɔ hadamaden ka fitiri waleya kan kosɛbɛ hadamaden fitiri wale de ko ye fitiri wale don hadamaden fitiri wale Allahu akbar a ko innal insana li rabbihi lakanudun kuranɛ suran 100 aya 4 aya 5 aya 6 Allahu akbar ko innal insana li rabbihi lakanudun lakanudun ko hadamaden ɲɔgɔn fitiri waleya tɛ ka taa a daba ma ko kana ten gɛlɛn hadamaden kana ka gɛlɛn fitiri wale don Allahu ala ye akbar. hɛrɛ fɛn o fɛn k'a ye a tɛ ala ka hɛrɛ segin a ma fiyewu ko hadamaden fitiri wale ba de usali tiɲɛ suratu yunusa ta i ka aya 12 ta kuranɛ sura 10 aya 12 fitiri waleya ala ye hɛrɛ min ka hadamaden n'a bɛ ala taala ka hɛrɛ falen fitiri waleya la dɛ ka fɔ hadamaden ɲɔgɔn fitiri wale tɛ ne ye nin k'i ye ka nin k'i ye ka nin k'i ye i m'a dɔn ye a bɛ ka i kunnada k'a fɔ ne de ye nin kɛ wa iza massal insana durru ko ni tɔɔrɔ ye bani adama sɔrɔ da'ana li janbihi a ba a kɛrɛ k'a dalen a ka dilan kan a bɛ ala wele ko ala ni korona ko ye ala wari tɛ yen ala baara tiɲɛna nasɔngɔ tɛ yen kamana gan bɛ yen ala saba pa da'ana li janbihi a kɛrɛ kan a bɛ ala wele aw qa'idan a sigilen ta a bɛ ala wele ala saba pa aw qa'iman walima a jɔlen ale kɔni bɛ a dala ala la dɔrɔn Allahu akbar falamma kashafna anhu durra ko tuma min ale ala taala ye o tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a kan ko marra Allahu akbar a bɛ tɛmɛ marra i ye wele i dalen i ye wele i sigilen i ye wele i jɔlen ɔ i ye wele min na n y'a d'i ma quoi bon walamma kashafna anhu durrahu maa min na a ye ne wele tɔɔrɔ min na n'i y'o wuli ka bɔ a kan dɛ marra a taara n'a yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ cɛ kɛ an lam yad'una ila durrin masahu k'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ i n'a fɔ min ye wele kunu k'a fɔ gɛlɛya b'a kan dɛ i n'a fɔ o cɛ kelen in de tɛ quoi Allahu akbar marra k'an lam yad'una ila durrin masahu ala ko ten tiɲɛ o kosɔn a bɛ ka adamaden ka fitiri waleya fɔ ko adamaden fitiri wale dɛ ko ni ale ala ye hɛrɛ ka adamaden dɔrɔn a bɛ segin n'a yɛrɛ kosɛbɛ tiɲɛ a b'o fɔ an ye suratul fajiri fana kɔnɔ ko wa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani kuranɛ sura 89 aya 17 ko fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu ko hadamaden ni amma ya jarabi duka a muso minɛ la ni hadamaden ma y'a jarabi baara min b'a bolo k'o tiɲɛ ka b'a bolo ni ala taala ye hadamaden jarabi a nin kan fɛn yɛrɛ k'o minɛ la
وقدر عليه رزقه أو بقولوا ده لما يروح من كابولو من كابوي فيقول ربي أو أهانني أجيب ما يروح كوجي بواكرو دليا كدليا بلاكا الله فيقول أكبر. ربي أهانني هو على يا فكيا على ين فكيا على ين دويا وسبع bunya kan ngadi halama de ma ala e naga bunya fale ko ga jashliye de الله أكبر ko ni halama de mangande جه ko ni ala here kaye مهم. wala ne ala ya jarabi ka toro kala Aha. aba fo ala mako ala yen dogoya وسبع ko wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu مهم. fa yaqulu rabbi akramani جه سورة الفجر ko ni ala here kaye akalane مهم. ko ni ala وأما here إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي ربي أكرمني أكرمني ko ni ala وأما tala ya bunya مهم. ka bunya sebe koro kaye ka korta ka here shuru ka أها aba fo ko rabbi akramani جه ko ala tala here ke ali وسبع imai أبي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ni ayi halama ne ka gardige kurun فيقول ko halama ne bi kantu ربي أهانني ko ne mayen fekeya كورنا سورة بشيكي أني كنتم آية دورتان ورو ala ka here ka ربنا تقبل منا sai bi korona suran bi wolon fla dala la amita ko ra fla fa korona suran bi wolon fla dala أها ese ayatan kononto مهم. suratul ma'arij مهم. إن الإنسان kika do halama de خلق هلوعا ko ale ala tala ya halama de nda de halu an nyakelin tay halama de na والله ba halu ye mine abino fi ta fo aya bisa banduru ama joy كسبة ale halama de nda ko khulika al insanu halu'an Halu'an. ale ala tala ya halama de nda halu'an nyete halama de na ati famu halama de yere mire ale ala yere halama de nda halama de mire anye do ne rete iza masahu alkhairu iza masahu sharru jazu'an ni toro ya halama de so riba jigi misi yale كسبة halama de ngone ko ni toro ya halama de soro ibe halama de jigi misi yale كسبة wa iza masahu alkhairu manu'an Yeah. ni ala taala ya here fono di halama de ma atati akadere mo kelin tida mo tege الله أكبر ako fo mo jumesa ibitani ay do non fo bisa bandu amadu إلا المصلين ko fona kala sili bako we sala halama de mini la hala kelin de halama de na أها ko ni ay here soro atati dam go tege wani toro fona ya soro iba jigi misiyale جه ko fo mo jime illa al musallin ko fo sili bawo الله أكبر ko fo seli bagaw جه ko mo mo be seli seli kon tinya fika seli ke seli bogati la seli kon tinya fo seli kanga ke tugo mena fika kete جه ko me fo ko fo seli bagaw جه ay mo mi seli la seli ta nyedo e sindala de أي ay ekute e mo mi seli la ga seli era nyana way tado amanya way tado e ko ni kute فيو tan mo bare bi seli anyi fe dungudo am sela ko ka bi seli gunu na dungudo awo وما سلتي قلوا seli gunu ko na yoshi الله أكبر muso tala ce tala bɛɛ ها seli tɛ gunu mɛ o fana y'a dama babu ye أبي قرآن فاني a bɛ بين kuranɛ sɔrɔ tan ni wolonwula de kɔnɔ Aha. a y'a kɛmɛ ni a y'a tan سورة a ye seli الإسراء fana tɛ dugu lansara tɛ dugu ولا تجهر بصلاتك ko i kana pɛrɛn n'i ka seli kalankan ye ولا تخافت i بها kana dugu fana وابتغ بين ذلك o ba سبيلا k'i ka dugu ni pɛrɛn k'i ka camancɛ ɲini k'i ka seli kalankan fɔ ten muso fana b'a kɛ ten bɛɛ de b'a kɛ ten Allahu tant que n'i ye akbar selibaga i bɛ seli kɛ nin cogo de la Hmm. bon maintenant ko mɔgɔ minnu tɛ nin kɔnɔ fitiri waleya kɔnɔ Mhm. ko fɔ selilaw الذين هم على صلاتهم minnu دائمون dumunen don ka seli kan minnu dumunen don ka seli kan seli wagati u b'a kɛ a wagati la Kosɛbɛ. seli kan ka kɛ cogo min na u b'a kɛ ten o tuma hadamaden fitiri wale ko e t'a la الله أكبر والذين في أموالهم حق معلوم ani a bɛ ka hadamaden fitiri wale minnu fɔ ko nin jogo fana bɛ mɔgɔ min na ko olu fana t'a la dɛ ko nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu fana hakɛ min bɛ olu ka nafolo la dɛ wari min bɛ u bolo dɛ fantanw ka niyɔrɔ b'a la الله أكبر jaga o jaga kɔnɔntɔn tan o ta u bɛ kelen bɔ ka di شه ni delilikɛla nana u bɛ dɔ di delilikɛla ma شه u bɛ ɲuman kɛ n'a ye
u ka jaga fana mana n'u ye sɔrɔ kɛ n'u ye tan sɔrɔ u bɛ kelen bɔ k'a di Alahu Taala ma Allahu akbar. ko mɔgɔ minnu ka sɔrɔ kɔnɔna na ko hakɛ jɔnjɔnjɔnlen b'a la min bɛ di Alahu Taala ma Lisa'ili wal mahrumi. lisaili u b'a di delikɛla ma wal Wal mahrumi mahrumi. ani se tɛ mɔgɔ min wari tɛ mɔgɔ min bolo Allahu kɛlanbolo akbar. foyi tɛ mɔgɔ min bolo Tiɲɛ. u b'a di o tigi fana ma Kosɛbɛ. Wallazina yusaddiquna bi yawmiddin. ani mɔgɔ minnu fana bɛ lahara don tiɲɛtigiya Hmm. olu fana tɛ nafigiya in na koyi Ayi. fitiri waleya ko olu fana sen t'o la Fiyewu. Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna. ani mɔgɔ minnu bɛ taa lahara ɲangata ɲɛ ko olu fana sen t'a la Allahu akbar. Inna azaba rabbihim ghayru ma'munin. ko lahara ɲangata mɔgɔ man ka i jagole ala ka ɲangata la dɛ Wallazina hum li furujihim hafizuna. o fana y'a dama baabu ye Tiɲɛ. mɔgɔ minnu b'u janto u ɲɛnamaya la u tɛ jɛnɛya kɛ Allahu akbar. cɛ minnu b'u janto u ɲɛnamaya la u tɛ jɛnɛya kɛ Tiɲɛ. muso minnu fana b'u janto u ka taafɛ bolo la u tɛ jɛnɛya kɛ Allahu akbar. ale fana y'a dama baabu ba ye Tiɲɛ. n'ala sɔnna don la an bɛna walanda sigi jɛnɛya yɛrɛ ka hasatan n'ala sɔnna ma Insha Allah. ne karamɔgɔ y'a fɔ n ɲɛna wusa ni mago bɛ fɛn dɔ la Hmm. ni jɛnɛya yɛrɛ dɛmɛ cogo bɛɛ la ko i kana sɔn Allahu akbar. a b'a hakili to nin na Kosɛbɛ. tu t'a la ta t'a la Fiyewu. ko n'i mago bɛ fɛn dɔ la e mago bɛ fɛn dɔ la i b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ ko ni jɛnɛya yɛrɛ nin la cogo o cogo ko i kana sɔn N'a bɛ tiɲɛ. jɛnɛya man ɲi dɛ A man ɲi. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. i m'a ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko Kuranɛ sura jɛnɛyakɛla 17 aya 32. ko Suratul jɛnɛyakɛla Isra. cɛ ahan ko jɛnɛyakɛla cɛ bɛ furu jɛnɛyakɛla cɛ de ma Awɔ. kuranɛ sura 24 jɛnɛyakɛla cɛ bɛ furu jɛnɛyakɛla muso de ma Kosɛbɛ. jɛnɛyakɛla muso fana bɛ furu jɛnɛyakɛla cɛ de ma Kosɛbɛ. wa hurima dhalika ala al-mu'minin ko Kosɛbɛ. o harabɛn lo mu'minu kan Suratul Nur. an ka taa an kana jɔ an ka taa Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. fɔlɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu b'i dan Hmm. muso minnu b'u bolo u bɛ dan o ma walima u ka mara min fana b'u bolo u bɛ dan o ma Kosɛbɛ. Fa innahum ghayru malumin. ko u jalakelen tɛ o la koyi Fiyewu. ko nafigi minnu fɔra yɛrɛsagokɛla minnu fɔra fitiriwale minnu fɔra ko e t'a la Fiyewu. ko e t'a la koyi Aha. bon mɔgɔ min y'a janto a ka taafɛ bolo la cɛ min y'a janto a ka kulusijala la ko e t'a la Fiyewu. cɛ ye o bɔ ka bila Faman ibtaghaw wara wara a zalika ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dansago o kɔfɛ i man kan ka min kɛ n'i y'o kɛ o kɔfɛ dɛ fa ulaika humul aduna. ko olu de ye dansago mɔgɔ ye Allahu Ala kana an tɛ akbar. dansago la mɔgɔ ye dɛ. Rabbana taqabbal minna. an balimakɛ nana ni wari ye ka sɔrɔ an man kan walanda la alhamdulilayi dɔn ala k'a bila misali na Rabbana taqabbal n'i minna. ye ko ka ɲumanya kɛ yatimɛden minnu bɛ yan Kosɛbɛ. a ka ca la sayidu n'u bɛ laseli kɛ ni wari sɔrɔla tan u b'a bɔ ka di dugu yatimɛden minnu bɛ yan Laada don. laada de don Shahiduw fɛ. anw ta tɛ taa an ka so dɛ Ayi. a kan ka di minnu ma an b'a di olu ma A tɛ taga tila i Mɛ fɔ dɔrɔn na dɛ. hadamaden tilema ka gɛlɛn dɛ hadamaden yɛrɛ ɲɔgɔn tigɛ ko ala ko hadamaden ma suratul isra kɔnɔ a aya 100 kuma juguba Allahu akbar. suratul isra a aya 100 kuma jugu dɔ de y'o Allahu akbar. a ko law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi Kul. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي lamsaktum إذا لمسكتم خشية الإنفاق. wa kana al-insanu qaturan الله أكبر. awɔ ko hadamaden tɛ ma gɛlɛ kojugu أفار ko muhamadu a fɔ i ka mɔgɔ ninnu a f'u ɲɛna dɛ بكيلو. bakilu ninnu dɛ ko n'o y'a sɔrɔ ne alahu taala ka jigiɲɛ أها. jigiɲɛ lahɔrɔmalenba n'o a tile bɛ hadamaden bolo ni a mara bɛ hadamaden bolo أها. k'a fɔ ko hɛrɛ jigiɲɛ min bɛ ne alahu taala bolo ko a kumaɲɔgɔn de bɛ hadamaden bolo dɛ lamsakutum u b'a dɛrɛ ها. u tɛ sɔn ka di يو. lamsakutum u tɛ sɔn ka dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a di ko Allahu kasiyata in fa akbar. bɔ ka di ɲɛsinnen kama u t'a bɔ k'a di Hmm. o hadamaden tigɛ ma ka gɛlɛn kosɛbɛ الله أكبر. an bɛ dɔrɔmɛ kelen min bɔ k'a bila i b'a bɔ k'a bila i yɛrɛ de ye don جميل. min na ni sara bɛ da i tɛgɛ lahara jɔ don wale ɲumanba وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. kuranɛ sɔrɔ saba a aya 30 ko don min na hadamaden bɛ taa a ka wale kɛlen sara ye a ɲɛkɔrɔ panpara walahi Yeah. ko don min na hadamaden bɛ taa a ka waleya sara sɔrɔ a ɲɛkɔrɔ ten panpara i n'a fɔ nin an bɛ ka dɔrɔmɛ kelen minnu di الله أكبر. mɔgɔ tɔ man jan ne bɛ kuma jɔ yan quoi Hmm. n bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma إن شاء الله.
kuma ma hinda kelina ne ko ni aw foli quoi ayira ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen an ka jamana ko ala k'a suma an bɛna an ka karamɔgɔba to yen ale bɛ an waju kan ne kɔni ye aw fo ka baro kɛ aw fɛ de wala ala ka hɛrɛ k'an ye k'an ka balimayaw diya k'an garijɛgɛw yiriwa ala k'an n'an musow kan bɛn ala k'an n'an denw kan bɛn muso minnu b'an fɛ so kɔnɔ an ka hakili t'u la kosɛbɛ kosɛbɛ muso minnu b'an fɛ so kɔnɔna na danaya de sɛbɛnnen dɔn an ka hakili t'u la rabbana taqabbal minna inshallah wa alaikum assalam wa rahmatullah لا إله إلا الله 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 حي القيوم Foli ani barika da tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an ka kalanfa Gawusu Tarawele ale de bɔra kuma na sisan. Alhamdulilayi rabbil alamin a ye foli lase an tɛna segin foli ninnu kan. Hakili jigi kumaw de don. Warimisɛn minnu bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan sayidu ka kɛnɛyɔrɔ la. N'an nana kin o kin mun kɔnɔna na ka wajibi kɛnɛ sigi. Bɛɛ bɛ dɔɔni bɔ. Karamɔgɔ b'a bɔ kalandenw b'a bɔ an bɛ fitini fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ minnu nana fara an kan ka ala ka kuma lamɛn olu fana ka dɔrɔmɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan ni a sɔrɔla alimamu ye kɛnɛ sɔrɔ wari min bɛ ta ka di o yɔrɔ masina alimamu ma bari sabu don ni mɔgɔ fatura alimamu ninnu de bɛ yatimɛ yɔrɔw dɔn awɔ ale b'a ka kinmɔgɔw dɔn wa dugutigi fana b'a dɔn ni dugutigi fana de ye kɛnɛ sɔrɔ ni alimamu ma sɔrɔ an b'a ta ka di dugutigi ma a ka taa dun wa ayi a ka yatimɛden a yɛrɛ ka yɔrɔ la mɔgɔ min fatɔra ka denmisɛnnin fitininw to yen ni se tɛ u ye a ka wari ni ta ka di u ma walasa u k'u ka bɔnbɔn ani u ka wuladafɛ wɔmi ninnu anu ka sungɔmi sɔngɔ ka bɔ a la sungɔmi sɔngɔ parce que olu bɛ papa ɲininkali kɛ ko yala papa taara min a bɛ fɔ denmisɛnnin ninnu ɲɛna k'a fɔ ko papa taara dugu la taara voyage la tiɲɛ don k'a taara voyage la u bɛ fɔ a ye tan parce que ni a fɔra ko papa fatura olu t'o dɔn ayi olu tɛ saya dɔn donc a bɛ fɔ ko karisa voyagera de tiɲɛ don fana nin y'a taalen de a tɛ segin bilen o la den t'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mun tun jɔlen don n'u ka nɔnɔ ye n'u ka bɔnbɔn kalamani ye o tɛ yen n'u ka wuladafɛ wari n'u ka sɔgɔmadafɛ wari n'u ka wuladafɛ wari nin ni o wuladafɛ sera dɔrɔn a bɛ taa mama nɔfɛ ko mama ko k'ale bɛ taa womi san awɔ a b'a fɔ a ka wuladafɛ wari bon mama kamana gannen don parce que fosi tɛ mama fɛ dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ mun tun kan k'a di o tɛ yen donc olu de bɛ wele yatimɛw Allahu akbar ala ko k'an ka ɲumanya kɛ Kurani sura 2 aya 200 ni aya 20 yasalunaka anil yatama ko mina i ɲininka yatimɛw ka kibaruya kunkanko la kul islamu lahum khairun Mamadu a fɔ adamadenw ɲɛna dɛ ka hɛrɛ kɛ yatimɛden ma ka hɛrɛ kɛ ka ɲɛsin yatimɛdenw ma ko ɲɔgɔn hɛrɛ kɛli tɛ dugukolo sanfɛ ani kiyama Allahu akbar i yɛrɛ ka baara ɲuman kɛ k'a ɲɔgɔn tɛ yen quoi e ka fɛn dɔ kɛ yatimɛden ma ko ɲɔgɔn baara ɲuman a tɛ dugukolo sanfɛ i bɛ baara ɲuman kɛ k'o bɔ dugukolo ani kiyama bɛɛ lajɛlen donc o la an ka hakili to jeton ninnu na an bɛ to ka mun fara ɲɔgɔn kan an tɛ taa n'a ye so a bɛ bila kin de kɔnɔna na an ye wajuli kɛ yɔrɔ min na namara b'o la dɛ n'an tilara a wari bɛ da bɛ fɔ kosɛbɛ n'a ye ala ja o la ni alimamu ma yan sɔrɔ dugutigi ma yan sɔrɔ organisateur minnu ye organisation kɛ wajuli kɛnɛ ni sigi yan olu b'a ta u ka mɔgɔw bɛ yan u b'a dɔn jɔn de fatura u b'a kalan don kɔrɔ an kɔrɔ jɔn de fatura ka a ka denmisɛnnin fitininw to yen o la wari nin bɛ di olu ma ala ka tiɲɛ kɔnɔna na n'a ka kan
alhamdulillah rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 11 awɔ 11 décembre kalo san 2000 ani san 20 ani san 1 kosɛbɛ a ka kalanfa de don ka bɔ kalanfaw tɔ cɛla Usman Bari tiɲɛ ala ka masaya kɔnɔna na an bɛna fila fila fɔ yanni an ka jɛnsɛ n'a ye ala ja bi babu an bɛna sigi 31 kan awɔ 31 a tɔ man jan nin wagati na ani 25 Noël 25 Noël ani 31 san yɛlɛma fɛti kosɛbɛ n'a ye kɔlɔsili kɛ a bɛ to ka kɔlɔsili kɛ hali n'a tun t'a kɛ a y'a daminɛ k'a kɛ nin kalo in bɛɛ lajɛlen sɔɔni kutubaw bɛna daminɛ sɔɔni wajibiw bɛna daminɛ karamɔgɔbaw fɛ su ani tile fo ka taa fɛti ni gun fo ka taa fɛti ni tɛmɛ i bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen de mɛn a kunkanko la Allahu akbar 31 haramuyalen don o don sɛ mun bɛ kan tigɛ n'i y'a dun a bɛ komi i ye jufa de dun kosɛbɛ bari sabu don kerecɛnw ka fɛti de don yahudiyaw ka fɛti de don a balilen don silamadenw k'i sen don a la a donna tan a bɔra tan ko n'i y'a sogo kelen ɲimi ko i bɛ taa fɔɔnɔ jahanama kɔnɔna na n'i y'a jɛgɛ kelen dun i bɛ kuma caman mɛn i b'a mɛn dɛ kuma na surunya na 31 kunkanko la i b'a bɛɛ lajɛlen mɛn ani 25 o la an bɛ baabu sigi ka ala ka kitabu ni ala mun ye kɔɲɔw tigi ye ala lillahi dinul khalisu alquran sura 39 aya 3 chapitre 39 verset 3 abe ala ye mun de fɔ ye ala lillahi dinul khalisu ala y'a disi gosi a ko diinɛ tigi gɛrɛ diinɛ tigi de ale ala ye Allahu akbar diinɛ tɛ mɔgɔ ta ye dɛ mɔgɔ ta tɛ an bɛ segin a kan a sɛbɛnnen bɛ Kur'anu ni kɔnɔna na Alkur'anu belebeleba ni kɔnɔ n'i ye a dayɛlɛ i bɛ taa sura dɔ ta ko suratul Zumar ne sura 39 chapitre 39 verset 3 ala ko diinɛ tigi yɛrɛ de ale ye diinɛ tɛ nabi Ibrahima ta ye a ta tɛ diinɛ tɛ kira Nuhu ta ye diinɛ tɛ nabi Musa ta ye diinɛ tɛ nabilahi Isa ta ye diinɛ tɛ Muhammadu ta ye nin ka bɔ mɔgɔdenw hakili ma bi n'aw t'a dɔn jɔn ye nin fɔ kalanfa Usman Bari tɛ dɛ a bɔra ni kuma nin ye a sɛbɛnnen bɛ ala ka kitabu kɔnɔ ko diinɛ gɛrɛ diinɛ yɛrɛ tigi de ale ala ye diinɛ tɛ maa ta ye dɛ mɔgɔ ta tɛ nka diinɛ ni a denfaya i bɛ denfaya dɔn wa parfoni a b'aw kuluma jɔ a bɛ fɛn mɛn a ma deli ka fɛn minnu mɛn parfoni min an ka taa n'a ye mais an bɛ kuma minnu fɔ aw ye bilakoro kuma tɛ dɛ ayi a bɛ bɔ ala yɛrɛ ka gafe kɔnɔ k'a d'i ma k'a sɔrɔ k'i labila ko bɔ i b'i ka telefɔni kɛ k'a enregistré taa i ka karamɔgɔ fɛ awɔ ni karamɔgɔ sɔrɔla ka o kuma ninnu wuli wajibi bɛ jɔ sayidu fɛ ka ban pewu wajibi bɛ se ka kɛ o la mubaddila li kalimatihi yɛlɛma cogo tɛ ala ka kuma na i tɛ se ka na nkalon tigɛ ala ka diinɛ kɔnɔ k'i sigi k'i ɲɛ waga mɔgɔ la o maloya b'an na kuranɛ sura 41 aya 42 la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi nkalon tɛ don kɔrɔna ni kɔnɔna na ayi nkalon i tɛ se ka nkalon tigɛ k'a dalilu sɔrɔ kɔrɔna ni kɔnɔ ɲɛfɛ kɔfɛ kɛrɛfɛ a y'o ti kɛ ni nkalon tigɛ i tɛ se k'a dalilu sɔrɔ alikɔrɔna kɔnɔ fiyewu suratul Fusilat alikɔrɔna sɔrɔ 41 aya 42 aya 42 a sɛbɛnnen bɛ yen tiɲɛ a kana jigin a nafa an ka farifoni awɔ k'an farifoni ka se dɛ nin de bɛ adamaden farifoni n'a ye nin sama an tɛ kɔrɔna dayɛlɛ bilen an bɛ taa de o la a bɛ ɲigi ala ka kuma a bɛ ta k'a di aw ma a sura bɛ fɔ aw ye a aya bɛ fɔ aw ye o don tiɲɛ alhamdulilahi ala ka nɛɛma na awɔ Kur'anu sura 2 aya 172 a bɛ yen o tɛ wa
kɛmɛ ni 72 suratul bakara a ko ko n'i ye nin fɛn sugu sama ka jigin i yɛrɛ kɔnɔ n'i lafiyara k'i ka ala fusa kosɛbɛ a yiriw ale de y'a falen k'a d'a ma te yen yiri don a yiri de don kosɛbɛ yiribuluw de o don don k'ale de y'a dan a d'a ma an tɛ se ka dilan ayi o la alhamdulilayi rabil alamin tiɲɛ ko 31 31 a fɛti ani 25 fɛti kuma caman bɛna fɔ nin wagati in kɔnɔ ka taa kɛɲɛ ni o fɛti ye tiɲɛ e bɛ kuma minnu mɛn yala an tigi de ko ten wa diinɛ tigiw de y'a fɔ wa parce que ala y'a disi gosi ko diinɛ ye ale de ta ye awɔ ka denfaya di nabi burama ma Kuranɛ sura 22 chapitre 22 verset 78 millata abikum ibrahima kosɛbɛ huwa sammakumul muslimina min qablu ale de y'aw tɔgɔ di ko yɛrɛ kolonbagaw ko silamɛw silamɛya denfaya le parrain a dira nabi Ibrahima ma Allahu akbar Seyidu Keyita e ye ne dɔgɔnin ye o don ne ka denmuso sɔrɔ n'a kan ka don furu la a ka ca ala fɛ n b'a fɔ n ko bɔn n y'a denfaya di e ma kosɛbɛ masalan mais o bɛ den in kɛ i ta ye wa ayi den tɛ i joli ye o a bonya de dira ma a bonya de dir'i ma kosɛbɛ k'a kalifa i ma a ko bɔn ko diinɛ b'o cogoya la o don diinɛ tɛ maa ta ye kiraw ta tɛ diinɛ ye ayi olu ye ci lasebagaw de ye mais o bɛɛ lajɛlen cɛ la fana dɛ ne ye mɔgɔ kelen de ta o cɛ la ni a tɔgɔ bɛ wele nabi Ibrahima ka diinɛ ni denfaya di a ma Allahu akbar maintenant sisan ala b'a disi gosi ko kura a y'a disi gosi yɔrɔ jumɛn mais a ye mun de fɔ ni o disi gosi ye Kuranɛ sura 4 a bɛ se 87 wa man asdaqu min Allahi hadisan man suratul nisa'i arabakan na man ye jumɛn man jon ki man ala bɛ ka ɲininkali tengo aw minnu sigilen bɛ nin kɛnɛ in kan ani mɔgɔ minnu bɛ na nin wajibi sɔrɔ ala bɛ ka disi gosi ka ɲininkali tengo e la yala k'a jaabi bɛ e bolo wa man o ɲininkali ye jumɛn ye asdaqu min Allahi hadisan jɔn de bɛ yen n'i bɛ maa min dɔn maa min bɛ se baro la maa min bɛ se hadisa la hadisa baro man asdaqu min Allahi hadisan Allahu akbar mɔgɔw karamɔgɔ ninnu nana mɔgɔw ɲagami ka kɛ i n'a fɔ ko hadisa ye ko dɔ y'a dama non hadisa kɔrɔ baro Allahu akbar ala filɛ k'a fɔ yala e bɛ jɔn de dɔn mun bɛ se hadisa la ni ale Alahu ye a tɛ min bɛ se baro la ka tɛmɛ ale ala kan k'i b'a maa dɔn ne t'a mɔgɔ dɔn Ablaye e b'a mɔgɔ dɔn ne kɔni t'a dɔn n'i t'a mɔgɔ dɔn wa a tɛ yen fana a tɛ yen ala bɛna fɔ i ɲɛna Al-Qur'an sura 39 yɔrɔ mun na a ko diinɛ ye ale ta ye dɛ a aya 23 kosɛbɛ suratul Zumar sura mun kɔnɔ a y'a yɛrɛ danbe ko diinɛ ye ale de ta ye dɛ o sura kɔnɔna na a bɛna fɔ a ye mun de fɔ ye Allahu ale ala nazala ahsanal hadisi ale ala ye jigini kɛ a ye jigini kɛ ni jumɛn ye k'ale hadisa jigi hadisa mun ɲɔgɔn tɛ yen ale ye barokan jigi quoi hadisa ale ala ye hadisa jigi hadisa mun ɲɔgɔn tɛ yen kitaban mutashabihan ko baro ni kɛ ka hadisa in kɛ kitabu ye quoi masaniya ko o kitabu kɔnɔ ayaw de b'a kɔnɔ aya 2 lamɔw de don minnu bɔbɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u bɔbɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ misali dɔ d'a ma dɛ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها yala ko jɔn de bɛ se baro la jɔn de bɛ se hadisa la ka tɛmɛ ale ala ate cɛ ko in cɛ ma fɔ an ye a bɛ fɔ Seyidu bɛna fɔ Bukari ka hadisa sanuma Bukari ka misɛn ala kɔrɔ a ka misɛn muslim ale ka misɛn ala ka baro kɔrɔ ka tɛmɛ finikisɛ kan
ni ala ka hadisa bɛ fɔ muslim t'a bila kɛrɛ a bi je a to yen a bila a ta yen to yen Allahu akbar ko bon ale dun ye dɔ jigi ka ban tiɲɛ ale ala mun ɲɔgɔn tɛ yen hadisa ko la ale ye dɔ jigi k'a ban mun ɲɔgɔn tɛ yen pewu a jiginna a ɲɔgɔn tɛ yen o hadisa a ko tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون سورة الجاسية قرنا سورة بنان أندورا يورو chapitre 45 verset 6 أبي ناصر الحق بالحق comme ala y'a yɛrɛ waso a y'a yɛrɛ danbe ko hadisa bɔbaga tɛ yen a tɛ yen k'a fɔ karisa de bɛna hadisa fɔ aw ye ko o mɔgɔ tɛ yen ka tɛmɛ ale kan a tɛ yen wa ale ye hadisa jigi hadisa mun ɲɔgɔn tɛ yen a tɛ yen kɛ kitabu ye mais o kitabu kɔnɔ ayaw de b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a ko mais o aya ninnu tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi ko a kalanna alakira ye ni tiɲɛ yɛrɛ jati de ye kɔrɔna kalanna alakira yɛrɛ ye ni tiɲɛ yɛrɛ jati aya ninnu kalanna alakira ye ni tiɲɛ jati ye kosɛbɛ ka aya ninnu kɛ jumɛn ye fabi ayi hadisin k'o kɛ hadisa ye kosɛbɛ mais kabako ye mun de ye tuguni ala bɛna ɲininkali de kɛ o aya kɔnɔna na o ɲininkali nin fana yala o jaabi bɛ e de bolo sa sisan a tɛ ne bolo a tɛ e bolo ayi o ɲininkali ne jumɛn ye ko sisan o hadisa ala ye hadisa min jigi ni a kalanna alakira ye dɛ ko yala ko sisan o hadisa kitabu kɔfɛ ko nin kɔ k'e bɛ taa limaniya hadisa kitabu wɛrɛ jumɛn de la ba'adallahi ala kɔfɛ wa ala ta nin kɔfɛ k'e bɛ taa limaniya ni dɔ wɛrɛ jumɛn de ye yu'minuna Allahu akbar e ko k'i limaniyalen don Bugari t'a la ayi ne sen t'a la ala ye ne ɲininka ko yala ale ta nin kɔfɛ ko ne bɛ taa min ka taa limaniya hadisa gafe wɛrɛ jumɛn de la n bɛ da ale ta in ma ne ta ye ala ko ye n bɛ da ala ta ma a jaabi i bɛ taa n'a ye so n'i bɛna Bugari fa la ala ta in kan a b'i bolo ye i ka ko b'i yɛrɛ bolo n'i bɛna muslim ta de minɛ e bɛna limaniya muslim ka hadisa la a bɛ e bolo ye a b'i bolo nka ala kɔni ye ɲininkali kɛ yala ale ta in kɔfɛ sisan e bɛ taa limaniya dɔ wɛrɛ jumɛn de la tuguni nin bɛ yen suratu jasiya segi ta suratul mursalat a aya laban fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minun fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minun Allahu akbar kuranɛ kɔfɛ k'e bɛ taa limaniya dɔ wɛrɛ jumɛn de la barokan wɛrɛ jumɛn de e kan ka da barokan wɛrɛ jumɛn de la ala bɛ ka nin fɔ e ɲɛna cidenw yɛrɛ ka sura in tɔgɔ suratul mursalat surat 77 verset 50 Allahu akbar verset 50 sɛbɛnnen bɛ yen ko yala sisan ale ala ka hadisa in tɛmɛnen kɔ ko e bɛ taa limaniya dɔ wɛrɛ jumɛn de la Allahu akbar a ɲininkali jaabi ala kɔni ye ɲininkali nin kɛ fo siɲɛ 2 a kɛra an t'a dafa siɲɛ 3 o bɛ kɛ taa kuranɛ sura 7 la aya 100 aya 85 surat 7 suratul larafi verset 185 verset 185 fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minuna tiɲɛ ko yala ne ala ka hadisa nin kɔfɛ ja kɔrɔna ye hadisa de kɔ kɔrɔna ye baro de ye ka suko ka dugu jɛ ko yala ale ta nin kɔfɛ k'e bɛ taa dɔ wɛrɛ jumɛn minɛ quoi mun tɛ ale ta nin Allahu akbar a dafara mɛ sisan an bɛ don o kitabu de kɔnɔ ka 31 lajɛ yala 31 ye haramu ye wa 25 ye haramu ye wa a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen wa tobili minnu bɛ kɛ yen fagalibaga minnu bɛ faga o don yala o dunni ye haramu ye wa pommitɛri bɛ kɛ haramu ye a don wa tiɲɛ loko dun loko a salati kabako ala bɛna kuma dɔ de d'i ma baro ni daminɛna sogo kibaruya kunkanku bɛɛ lajɛlen
ta Quran sura woro aya keme ani aya ta ani aya kononto Allahu akbar. baga munun be faga a kɛra 31 ye wo a kɛra premier ye wo a kɛra 600 ye wo A kɛra deuxième ye wo. a kɛra deuxième ye wo Aha. ala bɛ na ɲininkali dɔ de d'i ma Aha. a bɛ na i ɲininka a ye mun de fɔ Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi. a ko yalima a ye ɲininkali yɛrɛ de kɛ koyi jɔn ye mun y'i bali Mun de y'i bila? mun de y'i bila ko e tɛ sogo dun Ale ala sogo mun kan a kan tigɛtɔ la ale ala tɔgɔ fɔra kan ka ban Allahu akbar. ko yala mun de ye I bila o la. i bila ka fɔ ko i tɛ sɛ dun sɛ mun 31 dun a kan tigɛtɔ la ala tɔgɔ wulila kan ka ban ko mun y'i bila ka fɔ ko e t'o dun ko Mun y'u bila sa kɛ? tiɲɛ don parce que kuma nin n'i y'a nacogo lajɛ a bɛ komi sisan Aha. e ne de don o cɛ n bɛ ka kuma de a tiɲɛ don i t'o don k'i yɛrɛ fosi kan Mɛ yɛrɛ bɔ ala dɛ. a ko ale ala bɛ ka maa de yala a bɛ kun de ɲini na kun jumɛn de la karamɔgɔba ye Karamɔgɔba in. karamɔgɔ de don Awɔ. kara bɛ mɔgɔ mun kɔ Kosɛbɛ. a b'a ka karatɔya s'i ma Awɔ. K'a bɔ Ala- kalama da i tasumalen na. ala ka baro la Aha. ala de bɛ ka baro kɛ sisan Kosɛbɛ. mais baro ni kɔnɔna na a ka hadisa ala ka hadisa a ye ɲininka kɔ yala mun de y'i bila k'a fɔ ko e tɛ sogo dun sogo mun a kan tigɛtɔ la ale ala tɔgɔ fɔra o sogo masina kan ka ban ko mun y'i bila ko e t'o dun Mun y'i bila? a y'a tɔ a ye mun de fɔ Wa kad fasala lakum ma harama alaykum. k'a sɔrɔ ale ala ale y'a fɛsɛfɛsɛ sogo minnu man kan tɛ ka dun ale ye o détail di aw ma k'a ban pewu cɛ A dira. a ko ko sogo minnu man kan tɛ ka dun e man kan tɛ ka sogo min dun Aha. k'ale ye o détail fɔ e ye k'a ban quoi pewu A dira. tɛmɛ ni a aya tɔ ye Kuranɛ sura 6. ayi o tɛmɛ n'a ye Ah. o yɔrɔ kelen na tɛmɛ n'a ye Inshallah. Wa kad fasala lakum ma harama alaykum illa mad turidtum ilayhi. han Kosɛbɛ. Mun kɛlɛ. fo n'a y'a sɔrɔ i kuruna i diyagoyara ka sogo in dun ka sogo mun man kan tɛ ka dun ni a y'a a détail di mɔgɔw ma an bɛna se o détail fana ma sogo mun man kan tɛ ka dun quoi Tiɲɛ. ko fo n'a y'a sɔrɔ Aha. hein I degunna. i diguna de n'i m'a dun dɔrɔn i bɛ sa de Allahu akbar. walima k'i diyagoya Walima k'i jakusa. A dun sunɛ bɛ mugu ci la. awɔ Ah. awɔ Ha? a ye mun de fɔ ka tugu kuma in na Wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin. caman de bɛ yen surtout karamɔgɔ kunda parce que olu de bɛ wajibi kɛ Tiɲɛ. ko i na maa caman de sɔrɔ maa minnu bɛ mɔgɔw fili ka bɔ Aha. ala ka sira kan ni u ni dungo ye quoi Allahu akbar. ka sɔrɔ Aha. a ma kɛ ni dɔnniya ye Allahu akbar. dɔnniya ye jumɛn ye ala de b'a dɔn ala ko k'ale de b'a dɔn k'aw t'a dɔn quoi Tiɲɛ. suratul bakara aya 180 ani Wolonfila. wolonwula a bɛ yen A bɛ yen. hali a 80 ani Naani. a fɔ cogo di o yɛrɛ de don naani Kosɛbɛ. a b'a fɔ k'ale ala de b'a dɔn mais aw t'a dɔn quoi Kosɛbɛ. o bɔn ala mun y'a dɔn ala mun kan ka fɛn fɔ e ye e panna o kunna ka taa kuma wɛrɛ fɔ diinɛ kɔnɔ mun tɛ ala ta nin ye Allahu ko akbar. e y'o mun fɔ dɛ k'a ma fɔ ni dɔnniya ye A ma fɔ ni dɔnniya ye. Ala dun y'a ni da jigin. ni 30 ye haramu ye Aha. a kan ka sɔrɔ ala ka dɔnniya de kɔnɔ ale de kan k'a fɔ i ye haramu de don Tiɲɛ. ni halala de don ale de kan k'o fɔ e ɲɛna quoi Siga t'a la. mais a man ka bɔ ni i yɛrɛ ka ni dungo ye k'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye Kuranu sura 16 aya 100 ni aya 16 Wala taqulu lima kani tasifu nekun yɛlɛma yɛlɛma Ha? k'a fɔ ko Haza halalun wa haza nin fɛn haram. masaniya ye haramu ye nin fɛn masaniya ye halala ye quoi k'i kana i nɛ lamaga ka o fɔ Litaftari ala Allahi al-kaziba. o fɔli fɛn mun bɛ daga fɛn mun bɛ haramuya ala de kan ko i ladɔnniya o la quoi Kosɛbɛ.
awo Allahu akbar. kike ni ne la maka kan galu tige de Pele. kuno te kale ala ba tigila mo ne tige Abatige. pew ni ko ko tarante harame ka soro adalu ma soro korna kono abi ne tige di Kabola. ni ko sogo mum be kante ke 31 do o ye sogo jufa ye ni ya do ibe ta fono janama kono ko ni o ma ye ale ka kuma na ka bi ne tige di Abatige fi gorji. Tiens. maintenant amena do korna de kono kan ni be de parampasiya d'abord aya fo sogo kibaria kunganko la fe baga wo baga mun kanga faga na fagara ale ala to fora kan ka ba Aha. ko daru were te e bolo ble ka fo ko aduni ma da ko Ayi. ko yere mun de ya to yere e ko ko e to sogo fasi façon du Allahu akbar. Muyi blala. muy blala ay mun de fo katugala Inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadina. yayi Aha. Jaddan sago bagaw de do. ko dansago Bagaw de do. ale ala be dansago baga nu da dansago baga ye joye Nunun don ga bo wa ancela. man lam yahkum Bima anzala Allah. fa ulaika humul fasiqun Tiens. Konna suratul maida aya binani ani wolonfla. mo mum be kiri dima dina kibarak nganko la me kiri nte bokki da bu jiginin kono ko de fasiku ye Tiens. dansago kelaw de do Tieni kelaw. Allahu akbar. ola Aha. baga munu mankante ka dun ayo o dima suratul maida chapitre 5 verset 3 akoko baga munu sara u yerema ko o sogo duni haramu ye ko Tiens. Hurimat alaykumul mayt. sogo mun sara yerema baga mun sara yerema ko a sogo duni haramu ye Kasurayma kantike. kasore ma kante Allah asara yerema asara yerema. mashi ma kante asara Ayirema. ani bora ka banko to ni o sogo soro a duni haramu ye wa joli Wadamu. joli haramu ye ani jume Walhamul kinzi. le sogo i ala tɔgɔ fɔ le sogo kunna wo Ah. Allahu akbar walma la ilaha illallah fɔ Ah. le kan ka kantigɛ ko o sogo ale tɛ dun Fiyewu. O sirle no 31 na wa. donc bagan minnu man kan tɛ ka dun a b'o tɔ fɔ e ye Kosɛbɛ. bagan minnu bagan minnu nana Walmuli kani katu. wala c'est à dire que quand tu wala Fiɲɛ tigɛra bagan min na. Fiɲɛ. Olu gɛrɛntɛra kana ka fiɲɛ tigɛ a la walima walima o ye ɲɔgɔn tufa walima a binna fosse kɔnɔ ka Awɔ, sa kosɛbɛ. walima kungo kɔnɔ bagan dɔ ye Walmawkhuzatu walmutaraddiyatu i n'a fɔ wallatiha. wara ka saga dɔ jogi walima a ka bagan misɛnman dɔ jogi mais a ma se a ni bɛɛ ma bɔ Pewu. wara y'a to yen ka taa i taara sɔrɔ a bɛ nimahara la A bɛ kule la. i bɛ se k'a kantigɛ ka Kosɛbɛ. sogo minnu man kan tɛ ka dun a y'o listi d'i ma k'a ban pewu n'a bɔra o la wo Aha. ko mun de b'a to e b'a fɔ ko e tɛ sogo dun sogo mun kan ala tɔgɔ fɔra Allah. Munna? Munna. Ala ka ɲininkali don. o la ala u y'a fɔ an ye ko man kan tɛ ka kɛ o man kan tɛ ka dun mun na ko bari sabu yahudiyaw ani nasaraw ka fɛti de don donc yala olu de ka dumuni olu de bɛ olu ye fɛn minnu kan tigɛ o de kosɔn an man kan tɛ ka dun wa an b'a fɛ k'o de dɔn An b'a dɔn. o ma fɔ tan wa U y'a fɔ ko ten. fɛti ninnu Ahan. kerecɛnw ka fɛti de don ani yahudiyaw ka fɛti de don donc o bɛ fɛn minnu bɛ kan tigɛ o don a man kan tɛ ka dun a fɛn jufara ka ban pewu yala hali ni silamɛ de y'a kan tigɛ wa Kɔnɔ ko haramu don dɛ. o kɔni ko haram de don ma perepere latigɛ U y'a fɔ. nka o ye mun fɔ an ye perepere latigɛ la ko o ye kerecɛnw ani yahudiyaw de don Allahu akbar. n'o ye fɛn minnu kan tigɛ o don a kana aw sen don a la n'o tɛ ko aw bɛ kɛ kafiri ye Kosɛbɛ. Ka sɔrɔ kafirikɛ de bɛ k'a f'i ye tan. ka sɔrɔ kafirikɛ de bɛ ka kuma i fɛ nin ye Kosɛbɛ. parce que a bɛna kiiri de d'i ma kiiri mun tɛ ala ka kuma kɔnɔna na Fiyewu. mais ala ye mun de fɔ o la ni olu ka dumuni de don Aliyawu. kerecɛn ninnu Ahan. ani nasara ninnu ani yahudiya ninnu ni olu ka fɛn kantigɛlenw de don yala an man kan tɛ ka dun o la wa an ta yen bɔlen kɔ Ahan. an ta yen bɔlen kɔ Ahan. yala an man kan tɛ ka o ye bagan minnu kantigɛ an man kan tɛ k'a dun de wa An yɛrɛ dama ta kantigɛlen kɔfɛ. Ahan. Olu ta an bɛ se k'a dun wa? an bɛ se k'a dun wa ɲininkali ni a jaabi a bɛ alahu subahana wa taala kelen pewu de bolo A b'a bolo. a ɲininkali jaabi dun a b'a d'i ma ala ka gafe belebele a yɛrɛ ka gafe belebeleba in kɔnɔ Allahu an ka taa akbar. kuranɛ sura 5 ta aya 5 Aliyawma.
ko bi uhilla lakum at-tayyibatu Oustaz Seydou Keita ni ayen ni y'a kalan semaine kelen kɔfɛ a b'a f'i ye ko o don a bɛ kura kuraya ko bi ale bi ko bi aujourd'hui ka bɛn le 11 décembre san 2021 o yɛrɛ bantɔ le 12 n'i ye kɔrɔna dayɛlɛ k'a kalan a b'a f'i ye ko bi le 1er janvier a b'a f'i ye bi mais bi ni a bɛ fɛ ka mun de fɔ ye ko bi uhilla lakum at-tayyibatu ale ye dumuni sanuman daga aw ye kosɛbɛ aw muminidenw anw k'ale dumuni sanuman daga quoi k'an ka dumuni sanuman dun quoi dumuni minnu ma sanu i b'olu dɔn wa a dɔ fɔra e ye o a dɔ fɔra bagan minnu fatura a yɛrɛ ma a ma sanu kana dun ala tɔgɔ fɔra bagan mun kan fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔra bagan mun kan mun tɛ ala ye i n'a fɔ bagan dɔw ka kantigɛ ni jafɛrɛn tɔgɔ ye e ka taa i ka bagan kantigɛ jafɛrɛn tɔgɔ la walima kungeren tɔgɔ la a ko o man sanu quoi k'i kana o dun kɔrɔna sura 5 aya 3 bagan minnu man kan tɛ ka dun a y'o fɔ e ye olu dumuni tɛ dumuni dagalenw ye nka bi a ko k'ale dumuni daga sanumanw daga aw ye kosɛbɛ awɔ dumuni minnu ka sanu kosɛbɛ k'a y'o daga aw ye a ye mun de tugu a la wa ta'amul lezina utul kitaba hillun lakum kuma filɛ nin ye a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ yen e ala kira ka kɔn e nali ɲɛ e nana sisan n bɛna kuma i fɛ sisan parce que a ko bi maa minnu kitabu bɛ minnu bolo dɛ kitabutigiw minnu tun bɛ yen ka kɔn e ɲɛ olu ye jɔn ye olu bɛ kuranɛ de b'o fɔ olu ye jɔn ye kuranɛ sura 7 aya 7 nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila ako momon lamin ne allah ye kitabu jigi kan ni cɛn jati ye ka cɛntigi yali kɛ kitabu la kitabu minnu tun jigina ka kɔn e ta ni ɲɛ dɛ ko jumɛn ni jumɛn de tun jigina ka kɔn e ta ɲɛ ko ne allah ye taurata jigi ka kɔn kuran ɲɛ taurata wal injila ako ne allah ye linjila fana jigi ka kɔn e ɲɛ kosɛbɛ e ta ɲɛ cɛ taurata tigiw ye jɔn ye o tɛ yahudiyaw ye o yahudiyaw ye linjila tigiw ye jɔn ye o tɛ kerecɛnw ye o ye kerecɛnw ye kɔrɔna sura 5 aya 5 k'i ma bi le 11 décembre ale y'a daga i ye quoi k'i ka dumuni sanumanw dun a y'o daga e ye k'i ka taa kerecɛnw ani yahudiyaw ka dumuni fana dun ale y'o daga e ye allahu akbar a banna wa ayi wa ta'amukum hillun lakum wa e ka dumuni fana dagara ye kerecɛn kɛ kerecɛn ta'amukum hillun yahudiya taurata tigi e ka dumuni dagara taurata tigi ma quoi allahu akbar ni taurata tigi nana e fɛ a man kan tɛ kɛ e ɲininka yala Seyidu Keyita e ye sagajigi mun kantigɛ e ye ala tɔgɔ fɔ a la wa a man kan tɛ kɛ e ɲininka ko dumuni a ye dumuni mun sɔrɔ e bolo quoi a y'o daga ka ban quoi a dun quoi allahu akbar dumuni min b'i bolo k'a ban ni e bɛ k'a dun quoi ni kerecɛn nana k'a ka i bolo don quoi k'ale ye e ka dumuni daga a ye quoi a ma bila k'i sɛgɛsɛgɛ allahu parce que munna kitabutigi de fana ye e ye quoi comme ale ɲɔgɔnna o ye tiɲɛ ale fɔlɔ de ye kitabu sɔrɔ e fana kɛra kitabutigi ye ko Muhamadu n ye kitabu jigi e kan ni tiɲɛ jati mais e ka kitabu nana sɔrɔ taurata bɛ yen linjila bɛ yen tiɲɛ don ko bon taurata tigiw minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ dɛ ne ye i ka dumuni daga u ye ka u ka dumuni daga e tiɲɛ fɔra ten de 31 don comme u ko ko 31 ye fête ye 25 ye fête ye kerecɛnw ka fête de don o tɛ wa o don mais kerecɛn ka fête de don ani a bɛ dumuni mun dun ko o ye haramu ye o ma fɔ e ɲɛna o ayi walima fête in de ye haramu ye taale ɲɛ an bɛ n'o fana ye o bɛ ye dɔɔnin dɔɔnin nka ni kerecɛn de don ka ban ni a ye bagan dɔ kantigɛ a y'a ka sɛ kantigɛ ko bi ye fête ye ale fɛ Seyidu Keyita ala ko n ye a ka
fɛn kantigɛlen a ka dumuni nin y'a daga e ye quoi a dagara wa e fana n'i ye dɔ kantigɛ k'ale ye e ta in daga u ye quoi u kana dumuni kɛ e fɛ quoi kosɛbɛ a y'a daga jumɛn de haramu ye o la a datigi kana ɲɛfɔ a ko chrétienw ka dumuni dagalen don aw ye aw minnu sigilen bɛ yen ale ala y'o daga aw ye quoi k'aw ka taa chrétienw fɛ ani yahudiyaw fɛ k'aw ka dumuni kɛ quoi baasi fosi tɛ ale la ale ala ye u ka dumuni sanuya aw ye quoi ka u ka dumuni ka e ka dumuni sanuya u ye c'est à dire que olu fana bɛ se ka dumuni kɛ e fɛ tiɲɛ taa dumuni kɛ u fɛ u fana bɛ se ka na dumuni kɛ e fɛ bukaritigi ko k'o ti bɛn bukaritigi ko ko ka dumuni kɛ chrétien ka dumuni o ye haramu ye quoi n'ala ko ku a b'a fɔ bananku ni ala ko ku hadisa wɛrɛ tigi mun tɛ nin ye quoi ale bɛ kuma wɛrɛ de sɔrɔ k'a fɔ e ye ala ka diina kɔnɔ k'a sɔrɔ diina t'a ta ye diina tigi ko ale ye chrétienw ka dumuni daga aw ye a ye yahudiyaw ka dumuni daga aw ye ka aw ka dumuni daga chrétienw ye k'aw ka dumuni daga yahudiyaw ye kosɛbɛ kuma ma ban pewu ko bagan minnu kantigɛra ko ala tɔgɔ la wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra mun kan ko mun de y'i bali k'i ta dun na ka ɲininkali don dɛ Corona sura wɔɔrɔ aya kɛmɛ ni aya 19 d'accord donc o la fɛti de ye haramu ye wa fɛti de ye haramu ye wa an ka taa Corona sura an ka Muhamadu ta suratu Muhammad Corona sura 47 aya 36 aya 36 surat 47 sura in tɔgɔ ko Muhammadu rasulullah Corona sura 48 aya 29 a tɔgɔ nana ye a tɔgɔ nana ye bon sura dɔ bɛ yen ko Muhammadu ka sura a bɛ bɛn alikɔrɔna sura 47 na i b'i sɛnsɛn ka taa a aya 36 ta innamal hayatu dunya awɔ innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun ye nin kuma mɛn amena a ko diɲɛ nin ale ala m'a dabɔ dɔ wɛrɛ kama koyi ko bɛɛ lajɛlen jiralen e kɔ ko diɲɛ yɛrɛ ye kulon ani yɛlɛ de ye la vie présente n'est que jeu et amusement tiens ɲɛnamaya in yɛrɛ kulon ni yɛlɛ de don kosɛbɛ ayi don o don e ɲɛ sisilen don i tɛ kuma maa fɛ ɲɛnajɛ ma ko fosi tɛ yen a ko ale ma ko in dabɔ nin kama ayi a ko diɲɛ dabɔra de ni don i ka du kɔnɔ bɛɛ b'i daje dɔw bɛ yen fo u bɛ tɔgɔ dɔ inventer u la kosɛbɛ a ko Kadafi don c'est à dire que nin ye chef de famille jugu de ye Allahu akbar dutigi jugu yɛrɛ de filɛ nin ye parce que ni ale donna bɛɛ b'i ci kulo ni yɛlɛ tɛ yen bɛɛ b'i kɛ sewu bɛɛ jigi b'i tigɛ bɛɛ jigi bɛ tigɛ c'est à f'a ka bɔ du kɔnɔ maa si lafiyalen tɛ fiyewu ko diɲɛ tɛ o ye quoi ko diɲɛ dabɔra kulo ni yɛlɛ de kama a ye mun de fɔ ka tugu a la wa in tu'minu wa tattaqu mais o baara in ka kɛ ala ka kiiri kɔnɔna na ani ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔ ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔ quoi ko in ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔ i ka ala ka kiiri dan bonya quoi Allahu akbar ka kiiri dan bonya i b'a dɔn wa awɔ a fɔ ne na ɲɛnajɛ ale ala y'o daga ka ban quoi mais ɲɛnajɛ kana na kɛ sababu ye ale ye fɛn min bali e ka to o kɛ quoi i ka taa gulɔ min dɔlɔ minni ye fɛn haramuyalen de ye quoi a sirilen tɛ dunna lɛ sogo dunni fɛn haramuyalen don ka taa sogo salen ta ka na boso k'a dun fɛn haramuyalen de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn haramuyalen de ye quoi bon sisan jɛnɛya ye fɛn haramuyalen de ye o don ne sura 17 minnu ye 31 kɛ haramu ye a dɔ kun i b'a dɔn awɔ ko o don su k'u bɛ jɛnɛya de kɛ tiɲɛ don k'u bɛ dɔlɔ de min ni o don suw tɛ don a bɛ kɛ cogo di le premier mɔgɔ bɛ se ka le premier kɔnɔ ka taa i pa a ka dɔlɔ la wa walima mɔgɔ bɛ se ka le den kɔnɔ ka taa a ka sunguru ta ka taa n'a ye ko hadisatigi tɛ fɛn dɔn
nunu ye ko dan sigilen ye ka ban Pero décret immuable. a kɛra kulonkɛ ni yɛlɛ ye o a kɛra sɛbɛ ye o a kɛra i bɛ laala la nunu ye kow ye minnu dan tigɛra ka ban k'a fɔ ko ale ala ko nunu tɛ ko kɛta ye كان ذلك في كتاب مسطورة. fɛti ni o tɛ ɲɔgɔn ye sira la fiyewu k'a fɔ ko o don su ko mɔgɔw bɛ bɔ n'u sunguru ye mɔgɔw bɛ taa dɔlɔ min ko e b'o kɛ haramu ye dɔlɔ min ye fɛn haramuyalen bi ko tɛ quoi ka kɔrɔ fɛti in ko tɛ quoi ni fɛti in tɛ ɲɔgɔn ye les sogo ye fɛn haramuyalen ye a ma daga hali chrétien yɛrɛ ye. a bɛ yɔrɔ jumɛn. Lévitique chapitre 11 verset 7. Ne mangez pas les porcs. Ne mangez pas les porcs. Ni chrétien bɛ yan a ye nin mɛn dɛ. A ko a mɛn. Ni chrétien kɛ sigilen bɛ yan parce que olu fana ka kalabanciya ka bon kosɛbɛ u b'a fɔ ko Paul ko fɛn mun bɛ don mɔgɔ la k'o tɛ mɔgɔ nɔgɔ mais mun bɛ bɔ mɔgɔ la k'o de b'i nɔgɔ. k'o de b'i nɔgɔ. Ala ko Lévitique kɔnɔna na chapitre 11 verset 7 a ko ne mangez pas la viande de porc. K'i kana lait sogo dun dɛ. Nabi Isa l'injili kɔnɔna na Matthieu chapitre 5 verset 17 verset 17-18 kosɛbɛ. a ye mun de fɔ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir les prophètes et les prophètes. Non. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un ou seule lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tiens. Nabi Samana, Nabila Isamana, ko les sogo duni ko ayo o sariya wuli ale ko kale mana o kama de kale yɛrɛ nana ka sariya de waliya wa dun sɛbɛnni bɛ sariya kɔnɔ Lévitique chapitre 11 verset 7 ko les sogo ko a kana dun aw minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn kɔrɔna ɲɛ wa kɔrɔna fana kɔnɔ a seginna kan suratul maida aya 3 ko a kana les sogo kosɛbɛ wa lahamul khinzir a y'a kɛ haramu ye. donc n'i y'a ye chrétien bɛ les sogo dun o y'a ka ni dun ye o fana bɛ comme anw fɛ yan. Kojugukɛla ninnu bɛɛ ye chrétien ni yahudiyaw de ye. An yɛrɛ ka jugu n'olu y'a don. Mɔgɔ minnu bɛ dɔrɔn min chrétien ni yahudiyaw dɔrɔn de don. Ayi seliba don a bɛ dɛsɛ. Selilaw de tɛ wa. Awɔ. Jɛnɛyakɛla ninnu tɛ selilaw ye o. Awɔ seli fitinin don a bɛ dɛsɛ. A tɛ dɛsɛ wa. Pewu u b'a stocké ka bila u yɛrɛ. mais ani ko chrétien bɛ lait sugu dun. non. chrétien tɛ lait sugu dun dɛ. A ma daga chrétien. A ma daga chrétien mun ma ɲi ale fana de b'o kɛ i n'a fɔ silamɛ minnu ma ɲi olu de bɛ ala ka kuma sɔsɔ cogo min. U la kolonbaw chrétien kolonba. nafiki kosɛbɛ. silamɛ nafiki olu de bɛ ala ka kuma sɔsɔ wa chrétien nafiki fana de bɛ yen tan. kosɛbɛ. yahudiya nafiki fana de bɛ yen tan. mais kitabu m'a daga dɛ. mais u ka kitabu m'a daga. ayi donc i b'u juger n'u ka kitabu de ye. Allahu akbar. kɔrɔfɔ bɛ ka faamu. a bɛ ka faamu. donc o la fɛti tɛ fɛn haramuyalen fiyewu fɛti haramu a tɛ yen. a tɛ yen. karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka yir'i la k'a fɔ ko fɛti ye fɛn haramuyalen. depuis lansera su in na. kulo ni yɛlɛ tɛ fɛn haramuyalen. ayi. kulo ni yɛlɛ o de tɛ fɛti ye. awɔ. ale ala ko k'a y'o daga kɔ. tiɲɛ. suratul muhammadu aya 36. wɔɔrɔ. innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun. n'aw bɛ siran. ala ɲɛ a ka ala ka danw sigi a kɔnɔ. a ka ala ka danw bonya. a ka kɛ ala ɲɛ siranya jɔnw ye. kosɛbɛ. sayi nisɔndiya nisɔndiya damatɛmɛ a bɛ mɔgɔ don sukara kɔnɔ. tiɲɛ. nisɔngoya damatɛmɛ a bɛ mɔgɔ don sukara kɔnɔ. sukara ye n bɔra n yɛrɛ la. kosɛbɛ. maa dɔ bɛ yen ni bala kana kunnafoni duman f'u ye dɔrɔn o bɛ sin ka kiri. a bɛ kiri tiɲɛ don kana f'a ye k'i pasera baki la. awɔ dɔw bɛ yen a dɔw bɛ kiri. n'a fɔra ye ko pasera baki la dɔrɔn o bɛ kiri dɛ a bɛ bɔ ka bin. kosɛbɛ. nisɔndiya fɛ. tiɲɛ. kɔrɔfɔ bɛ ka bɔ. n'a fɔra fana k'a ye dɛfu jɛ. n'a fɔra a ye k'a ye dɛfu jɛ fana. a bɛ kiri. a bɛ kiri. kosɛbɛ. awɔ
donc ko nunu bɛɛ bɛ kɛ minɛn dɔ de kɔnɔ o minɛn dan tigɛra i ye quoi ko minnu balilen don ala fɛ a y'o fɔ e ye quoi kosɛbɛ nisɔndiya kana na i bila ka taa ko balilen in kɛ quoi nisɔngoya kana na to e ka taa ko balilen in kɛ quoi a banna quoi i ma bila o la 31 ko tɛ dɔw wɛrɛ fɛti ko tɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bɛ ka faamu o mɛnɛ sisan jate in de ye haramu ye wa jate 31 comme 31 jate de awɔ 31 yala jate in de ye haramu ye sariya kɔrɔ sɔrɔ fila ka suratu bakara to aya 189 Allah bɛ o kɔnɔ kuma na suratul bakara aya 100 aya 80 ani aya 9 chapitre 2 verset 189 kuma ba dɔ bɛ yen yasalunaka anil ahillati ko Muhamadu o bɛna i ɲininka kalo kura bɔtɔlaw kibaruya la maaw bɛna i ɲininka kalo bɔtɔla quoi kalo kuranu quoi ko yala kalodenw quoi ka kibaruya kalodenw ka kibaruya la mɔgɔw bɛna i ɲininka quoi o jaabi dɛ kul Muhamadu a f'u ye hiya mawaqitun linnasi wal hajj ko kalo dira aw ma walasa aw ka jate de bɔ n'a ye ani aw ka hiji fana tuma sɔrɔ ni a ye quoi jate kalo ninnu k'a dikun a dira adamadenw ma aw ko kalo dira aw ma walasa an ka jate de bɔ n'a ye Allahu akbar tiɲɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu tiɲɛ an ka taa Kuran sura 10 ta aya 5 huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an suratul Yunus al-Quran sura 10 aya chapitre 10 verset 5 huwa allazi ale ala ja'ala ash-shamsa diya'an ale tile di an ma ka kɛ yelemafɛn ye quoi tile bɛ yelen di an ma quoi y'a ye sisan tile tɛ kosɛbɛ o de kosɔn dibi bɛ yen ni tile bɔra dɔrɔn dibi in bɛ tunu quoi pewu a ko k'ale Alahu ale tile di adamadenw ma ka kɛ yelen ye kosɛbɛ ani jumɛn wal qamara nuran a ye kalo fana fara a kan nin kalo nin k'ale ye o di anw ma ka kɛ yelemafɛn ka kɛ nɔrɔmafɛn ye fana yelen de don a fana bɛ yelen de di an ma mais nɔrɔ a nɔrɔlama de don kelen bɛ mɔgɔ bila wɔsi la ni tile farinyana i bɛ wɔsi kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ mais ni kalo ɲɛ jɛra kojugu o ye harara ye ɲɛma de don k'a tigi bila wɔsi la awɔ tiɲɛ mais a fɛn fila bɛɛ ye yelemafɛn ye jati d'accord kalo dira i ma tile dira i ma k'a kɛ yelemafɛn ye ala de y'o kɛ a ye mun de fɔ ka tugu a la lita'lamu adada sinina wal hisaba k'u bila tan ni ka segin la walasa aw ka qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisaba san jate sɔrɔ n'a ye kosɛbɛ ani jate wɛrɛw kalo ani tile ni dira aw ma walasa aw ka sanw de jate bɔ n'a ye Allahu akbar les 12 mois de l'année sont Uzazi kabako kuma filɛ dɛ a ko i ɲɛ bɛ nin kalo in na ani tile nafa wɛrɛ a ye nafa minnu fɔ olu bɔlen kɔrɔ kɔ a ko a dira aw ma de walasa aw ka sanw de jate bɔ ni a ye 365 jours d'accord ala ye mun de fɔ Kuranɛ sura 30 ani Kuranɛ sura 9 aya 36 suratul Tawba chapitre 9 verset 36 a ye mun de fɔ inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran ale ala yɔrɔ kalo jateda ye 10 ani fila 12 shahran 12 kosɛbɛ fi kitabillahi ale ala ka kitabu in kɔnɔna na kosɛbɛ yawma khalaqa samawati wal ardi mais a daminɛ tuma jumɛn depuis sankolo dan tuma depuis sankolo bɛ dan tuma min na ani dugumakolo bɛ dan tuma min na ale ye kalo jateda kɛ kalo 10 ani fila les 12 mois de l'année sont kabako tɛ inna iddata shuhuri a dun k'i ma ko kalo dir'i ma walasa e ka sanw de jate bɔ n'a ye Allahu akbar san bɛ yɛlɛma ko joli la kalo bɔko 10 ani fila ou bien san kelen ma kalo bɔko 10 ni fila bon kalo bɛ bɔ a bɛ tunu mɔgɔw nana alakira ɲininka k'u bɛna i ɲininka suratul Bakara aya 189 ko yala
kalo nunu nafa ye jumɛn ko u bɛna i ɲininka quoi Muhamadu ko Muhamadu mɔgɔw a f'u ye ko kalo di kun aw ma walasa aw ka jate de bɔ n'a ye donc a bɛ sɔrɔ ka kalo hakɛ fɔ alakira ɲɛna n'i ye nin ye a tunna dɔwɛrɛ bɛ bɔ a tunna dɔwɛrɛ bɛ bɔ a tunna ko ni a dafara siɲɛ 12 k'o de san ye quoi. Allahu akbar. Tiens. Mɔgɔ sa bɛ se ka san jate sɔrɔ n'a Les ye 12 mois de l'année. I b'a jate da o jate da e k'i ka san jate sɔrɔ ni kalo ka bɔli ani a tununi tile ka bɔli ani a tununi tile ka bɔli ani a tununi kalo ka bɔli ani a tununi sawa o don k'i ka walasa i ka san jate sɔrɔ n'a ye o mɔgɔ mun ye san jate bɔ k'a fɔ ko bɔn nin ye san yɛlɛma ye o ye haramu ye wa ma haramu ya la ala ka kuma na haramu a di kun a ko a diri ma walasa i ka san jate dɔn n'a ye donc 31 de ye haramu ye n'i ti fɛ k'a ye sa kɛ mais ne t'i fɛ ka 31 ye sa kosɛbɛ a bɛ fɛ ten walima i b'a kɛ i n'a fɔ ala ye défi mun lancé suratu rahman kɔnɔna na a verset 37 bɔ sankolo kɔrɔ bɔ sankolo kɔrɔ Allahu akbar taa yɔrɔ la sankolo tɛ yen yɔrɔ min na taa yɔrɔ la dugumakolo tɛ yen yɔrɔ min na Allahu akbar ala de bɛ ka ɲininkali ko ko n'i bɛ se ko la ko karamɔgɔkɛ ko n'i bɛ se ko la i kɛra jinɛ ye i kɛra adamaden ye ko walasa i k'i ka setigiya yira ale ala la k'a fɔ k'e bɛ se ko la ko bɔ ka taa yɔrɔ la sankolo tɛ yen yɔrɔ min na dugumakolo tɛ yen yɔrɔ min na ko taa yen tiɲɛ suratu rahman ya ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu mais ma dama i bɛ sankolo jukɔrɔ i bɛ dugumakolo sanfɛ k'ale ala ye sankolo depuis sankolo dan tuma ani dugumakolo dan tuma a ye kalo kɛ 12 ye quoi k'a di aw ma kosɛbɛ walasa a ka sanw jate bɔ n'a ye ani wagati cogo ye kosɛbɛ tile fana di kun ka fara o ma o de don maintenant a ko nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen dilen don aw ma walasa aw ka sanw jate bɔ n'a ye kosɛbɛ sisan i bɛ se ka kalo jate ta ka don tile jate kɔnɔna na kosɛbɛ nin fɛn jate fila bɛɛ i bɛ se ka a taa n'a fila ye parce que ala y'a fila de di quoi kosɛbɛ si tɛ taa ka si to si tɛ taa ka si to u bɛ taga ni ɲɔgɔn ye n'i ko k'i tɛ taa ni kalo jate ye i tɛ hiji sɔrɔ i t'a sɔrɔ fiyewu i tɛ sunkalo fana sɔrɔ ayi donc i tɛ se ka taa ka kalo to yen fiyewu n'i ko ko tile jate ni e sen t'o la kalo tɛ sɔrɔ bilen n'i ko ko e mago tɛ tile la ka jate bɔ sɛyi don dɔ bɛ k'i bɛ taa ni kalo jate dɔrɔn ye don dɔ bɛ kɛ kalo bɛ tunu quoi ni kalo ye tile 29 sɔrɔ a dɔ la 30 don ale tɛ ye quoi fiyewu a bɛ bɔ fo 30 fo tile 31 na de bɔ o bɛ k'ale ka tile fɔlɔ maintenant tile 30 a sautera quoi donc n'i ko k'i tɛ taa ni tile jate ye o don i b'o bɔ jate kɔnɔ i bɛ jɛ o sara kɔ wa i bɛ o de don kɛ mais tɛ dumuni i b'o bɔ i yɛrɛ ka jate kɔnɔna na k'a sɔrɔ o don dun kɛra e dun y'o sara minɛ e de y'o sara minɛ i y'o dumuni kɛ donc nin fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ k'ale y'o di adamadenw ma suratul bakara a verset 189 k'a y'a di adamadenw ma mun kosɔn u ka jatew de bɔ n'a ye u ka wagati sɔrɔ n'a ye wagati jate bɔ n'a ye donc wagati jate e b'a bɔ ka bɛn i n'a fɔ u bɛ mun wele ko silama san jate o i bɛ taa n'a ye o ye o i bɛ taa ni u bɛ mun wele ko tubabu san jate o jate ye jate de ye quoi calendrier grégorien e k'a dɔn dɔrɔn quoi haramu tɛ yen quoi haramu tɛ yen an bɛɛ bɛ wolo don kelen wa ayi a ma kɛ don kelen an san i t'i ka san yɛlɛma dɔn wa n b'a dɔn e bangera tuma a ma fɔ e ye wa n b'a dɔn parce que maa bɛ bange don min a t'a dɔn a bɛ f'a ye awɔ a t'a dɔn n y'a ye n ka mais sisan ni o jate dir'i ma i t'i banba san o san ko a ko ne bangera nin wagati mais e ka san yɛlɛma de don maintenant sisan san kuturu jate walasa mɔgɔw ka taa ni jate global ye jamakulu bɛɛ jɛlen don jate minnu na jamakulu jɛlen don jatew la kosɛbɛ donc i bɛ i yɛrɛ sɔrɔ jate o jate kɔnɔ baasi t'a la ka jate tɛ haramu ye o tɛ haramu ye tubabu de bɛ a jate bɔ o farafin de b'a jate bɔ chinois de b'a bɔ japonais b'a bɔ jate tɛ haramu ye quoi donc 31 tɛ haramu ye fiyewu 25 tɛ haramu ye o ko 25 Nabila Isa ka fête de awɔ Nabila Isa ka bangeli fête
o ne bele saka bangeli fete haramu ye e ngolu yere ko kira ka bangali haramu ye mo ko bulu lame wa oh tiendo ah o mo ko kelen ko hal ala kira ka bangeli fete li haramu ko haram ne o bidado yero barati ken ay barati ken ni ma sa ayere te don nu yere fe ka koro o da mata yesa amaka yere fa sisan abi miri ka hakilina c'est à dire que fɛn o fɛn mun bɛ se ka mɔgɔ décourager o dɔ in na a b'o de fɔ kosɛbɛ ni sɛ kantigɛra o don su ko ko boli k'a bɛ ka kantigɛ boli kan jɔn de bɛ fɔ e ye ko boli dɔ bɛ yan fɛ ko a bɛ ka kantigɛ o de ye zukuru falikaw ni gurura ka kuma masirilenw dilan kosɛbɛ Voilà. zukuru falikaw ni gurura 31 jate de don jate do haramu tɛ fiyewu fɛti tɛ haramu ye fiyewu ka sogo dun nasara ka sogo kantigɛlen dun yahudiya ka sogo kantigɛlen dun ni haramu tɛ a y'a daga i ye kosɛbɛ donc jumɛn kelen de haramu ye o la bugaritigi bɔ i k'a ɲɛfɔ dɛ donc nin baabu lamɛnen kɔfɛ a b'a hakili to a la aw bɛ taa ɲininkali de kɛ ni mɔgɔ ko 31 ye haramu ye kɛlɛ t'a la woyɔ t'a la yala a sɛbɛnnen bɛ ala ka gafe jumɛn de la k'a fɔ k'o ye haramu ye o ɲininkali kan ka kɛ nasaraw ye fɛn minnu kantigɛ yahudiyaw ye fɛn minnu kantigɛ jufa de don a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn parce que ala kɔni ko ale y'a daga aw ye k'aw ka dumuni a y'a daga aw ye aw fana ta dagara u ye suratul maida kɔrɔna sura 5 aya 5 nin bi se ka di dɛ a y'a hakili to a la sura 5 aya 5 chapitre 5 verset 5 a banna tewu donc o la ninnu kuma ninnu a mɛnna ka fɔ nka alhamdulilayi rabil alamin wagati bɛɛ n'a tiɲɛ de bɛ na kosɛbɛ shahidu koyira ja alhaq u nana ni ala ka gafe ye tiɲɛ gafe mun tun bɛ karamɔgɔ bolo dɛ awɔ kɔrɔ tɛ dɛ ayi o y'o gafe de dayɛlɛ k'a f'i ye ko diinɛ tigi ye nin fɔ a kɔnɔ awɔ a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔna na jati ale ala de bɛ fɛn daga ale ala de bɛ fɛn haramuya suratul nahl kuranɛ sura 16 aya 100 ani aya 16 o la sisan mɔgɔw k'u hakili to a la ni i y'a mɛn haramu de don dɔrɔn karamɔgɔ ɲininka k'ala yala a bɛ kɔrɔnɛ yɔrɔ jumɛn a nin kelen ni man d'u ye sa ni sura ni aya sɔrɔla i b'a a lajɛ kɔrɔfɔ bɛ ka a faamu yɛrɛ ti sɔrɔ afala yatadabaruna alqur'ana ni a ko ko nin fɛn masina tɛ nin ye haramu ye kana kuma caya dɛ yala ala ko ten wa a bɛ sura jumɛn a bɛ kɔrɔnɛ yɔrɔ jumɛn aya jumɛn donc an nana ni kumakan mu an seginna ka na kuma minnu ta kuma kɔrɔmaw de don mais ala kira yɛrɛ de ko kɔrɔnɛ sura 25 aya 30 aya 30 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alquran mahjura cɛ suratul furqan ko ni ye Muhammad Lamin ka kumakan de ni ye an kuntigi kosɛbɛ Muhammad Lamin muhammad ale mankan de filɛ nin ye kɔrɔnɛ kɔnɔ wa qala rasul kira de mankan filɛ nin ye ya rabbi mais a kɛra wahayi ye ka bila kɔrɔnɛ kɔnɔ kɔrɔnɛ sura 25 suratul furqan aya chapitre 27 a bɛ se 30 a bɛ yen wa qala rasul kira de y'i kanto ya rabbi ya ne tigi ala inna qaumi ne ka manto mɔgɔ ninnu tɛ wa ittakazu hadha alqur'ana mahjuran i ye kuranɛ mɛn n y'a mɛn qur'ana u ye mahjuran alikuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye fɛn ye k'u tɛ ka baara kɛ ni kuranɛ ye ko manto ye ko kuranɛ ale ala kira ka manto mɔgɔw kira de bɛ ka nin fɔ alikuranɛ kɔnɔ k'u tɛ ka baara kɛ ni kuranɛ ye fiyewu k'a sɔrɔ mun de fɔra a ye tuma min na a y'a ɲini ala fɛ kuranɛ sura wɔɔrɔ kuranɛ sura fɔlɔ suratul fatiha aya 6 aya 6 اهدنا صراط المستقيم شاهد يبني آينا cɛw b'a kalan musow b'a kalan denmisɛnninw b'a kalan maakɔrɔw b'a kalan suratul fatiha ihdina siratal mustaqim a kɔrɔ ala an kanda i k'an bila i ka siratigɛ tilennen kan siratu ye sira de ye awɔ mustakima ye min tilennen don min tilelen don kosɛbɛ don o don aw bɛ suratul fatiha kalan aw ka seli la seli farida 5 ni bɛɛ aw bɛ to ka suratul fatiha kalan mɛ o tɛ suratul fatiha kɔrɔ yɛrɛ dɔn
ja kira ka kuma ye tiɲɛ ko ka ale ka manto mɔgɔ k'ale ka manto mɔgɔ k'o ye alikuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye idina siratal mustaqima de kɔrɔ ala anw kanda i ka an bila siratu kan siratu ye sira de kan mustaqima mun tilelen don karamɔgɔ kafiri ninnu taara o fana kɛ pɔn ye kiyama don lahara don ko pɔn dɔ de bɛ i m'a fɔ ma k'a ka misɛn ko ɲɛsi mɔgɔ bɛ to ka yɛlɛ a kan a da ka di ko lanfɛ a bɛ tigɛ dibikuruba cɛ la a bɛ tigɛ a bɛ tɛrɛntɛ a tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ayi a si tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ayi ale yɛrɛ de ka sira don siratu tɛ pɔn ye kiyama lahara don ko aw bɛ yɛlɛ siratu kan o tɛ dɛ siratu ye kɔrɔna de bɛ k'a f'i ye e yɛrɛ de bɛ ka ala deli ko ala k'i bila sira kilennen kan sira min kilennen don e yɛrɛ de bɛ ka o ɲini ala fɛ suratul fatiha kɔnɔ ihdina siratal mustaqima mais tuma min na ala kira ye nin duwawu kɛ a ko d'accord ko kira mɔgɔ ma muhamadu ani ka manto mɔgɔ duwawu jaabira n sɔnna ne ala sɔnna n bɛna i bila sira kan i bɛ taa o sira nin ye kuran sura 43 aya 43 aya 44 sura in tɔgɔ suratul zukurufu chapitre 43 verset 43 verset 44 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ako Muhammad Lamin e ma fɔ ko ne k'i bila sira kan mun tilelen don wa a ko fastamsiku billazi uhiya ilayka i sɔgɔ alikuranɛ na i sɔgɔ i paro alikuranɛ kan i jala i nɔrɔ la i nɔrɔ alikuranɛ na kana sɔn fiɲɛ ka don ala o cɛ mun wahira ka na e ma dɛ jumɛn de wahira ka na alakira ma wa uhiya ilayya hazal Qur'an kɔrɔ sura 19 Kurana sura 6 verset 19 a ko waaye mun kɛra ka na alakira ma ko o ye alikuranɛ de ye bon sisan ala k'a ma komi e y'a ɲini fɛ ko n ka i bila siratigɛ kilennen kan ko bon fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima ko siratin mustaqima ye kuranu de ye i sɔgɔ kana kuranɛ bila dɛ pɔntɛ a ko e kelen wa wa innahu lazikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna Muhammad Lamin Amadi e kelen pe ma dɛ fiyewu Muhammadu mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ kɔrɔna dira olu fana de ma ka fara e yɛrɛ kan ka kɛ hakili jigi ye ko bari sabu dun ale ala kiyama don ale bɛ taa mɔgɔw ɲininka kɔrɔna ko de la Allahu akbar o don Sahid n'i ye Bugari mɛn dɔrɔn i bɛ i jɔlen i bɛ bo kɛ parce que e y'i siden bɛɛ kɛ e nɔrɔlen don lagadari tigi lagadari kan lagadari ka kitabu de b'a bolo Bugari ka kitabu de b'a bolo Ashmawi de b'a bolo Muslim ka kitabu de b'a bolo Arsala de b'a bolo Arsala de b'a bolo Tirmizi de b'a bolo Tirmizi de b'a bolo Abu Dawuda de b'a bolo Abu Dawuda de b'a bolo Sanin Nasai de b'a bolo Sanin Nahajul Balaka Sakalani Buni Hebu Allahu akbar bon o de ye karamɔgɔw ka kalan kitabu ye ka sɔrɔ a fɔra ye wa an atlu wal Qur'an Kurana sura 27 verset 92 a ko Muhammad Lamin k'i ko a ka Qur'anu de dayɛlɛ a k'a kalan k'a ka Qur'ana de kalan ko Muhammadu n y'i bila Qur'ana kalan de la kosɛbɛ wa an atlu wal Qur'an kosɛbɛ n'i ye Qur'ana kalan dun k'i ka wajibi kɛ ni Qur'ana de ye fazakir bil Qur'an i bɛ wajibi kɛ ni Qur'ana ye kosɛbɛ an nana aw wajibi sangare bugukaw an nana aw wajibi ni Qur'anu de ye tiɲɛ Qur'ana sura 50 aya 45 a bɛ yen suratul kafu ko ala kira ka Qur'ana kalanlen kɔfɛ k'a ka mɔgɔw wajibi ni Qur'anu ye an ma na ni Bugari ye an mago foyi tɛ Bugari la an mago t'a la wa kira ma bila ka Bugari kalan ale yɛrɛ tɛ Bugari dɔn kuma tɛ a bɛ Bugari ka kitabu kalan tiɲɛ a tɛ Muslim dɔn kuma tɛ ka Bugari Muslim ka kitabu kalan t'a dɔn lagadari a tɛ lagadari dɔn kuma tɛ ka lagadari ka kitabu kalan tiɲɛ a bilara de ko wa an atlu wal Qur'an e bɛ Qur'ana de kalan Muhammadu n'i ye Qur'ana kalan wajibi kɛ ni Qur'ana ye fadakir bil Qur'an donc an nana al-Qur'ana de fɔ aw ye tiɲɛ an mago bɛ baabu minnu na k'a dɔn an ye a fitinin de fɔ parce que a wagati de ye nin ye 31 ho ha Noël fête haramu ye 31 fête le haramu ye hali sini sɔgɔma a y'a ka 31 fête bien
a y'a da don hɛrɛ bɛ si n'a y'aw hɛrɛ da bɛ kabini sisan a bɛ baara de daminɛ kosɛbɛ fo ka taa 31 yɛrɛ ban ma 31 yɛrɛ bannen a kana sɔn ka jɔ dɛ ayi fa an ka fɔ a ye sabali a y'a to ten ayi a bɛ sɔrɔ ka jɔ tiɲɛ haramu tɛ haramu tɛ i se ye mun ye k'a kantigɛ o don a kantigɛ i k'a dun ni o yɛrɛ t'i bolo i sɛnsɛn i ka se kerecɛnw fɛ i b'u ɲininka yala dumuni dɔ bɛ aw fɛ wa awɔ u b'a fɔ ko ayi bisimila silamɛ yɛrɛ k'a ɲininka ko dumuni dɔ bɛ yen awɔ i b'a fɔ ɔhɔn ko n y'a ye kɔrɔna kɔnɔ ja a ka dumuni dagalen don kosɛbɛ sura filɛ haya filɛ sura 5 aya 5 ja n y'a ye k'a fɔ aw ka dumuni dagalen don ne ne bɛ mun tobi fana ne bɛ mun tobi n fɛ fana ja o dagalen don aw ye mɛ an ka karamɔgɔ kasiri ninnu de tun ko a ma ko aw ta tɛ se ka dun kosɛbɛ n'u da ye n'u dalu t'u bolo bigayiri ilimin donc sisan an sɔmina an nana a bɛɛ ye kelen da a ye sogo nin kama a ye dɔ labɔ a ye dɔ labɔ han n'u y'a kɛ assiette la i b'i fa fɔlɔ i b'a fɔ ko dɔ bɛ yen wa awɔ u b'a fɔ n ko kɔngɔ de b'i la i b'a fɔ bi tɛ fɛti ye kosɛbɛ an b'a la sa o awɔ ka sɔrɔ ka farifoni d'a kan awɔ na ni bɔsɔn ye nin y'a dɔ ye tiɲɛ wa i sigilen yen n'i y'u ka muso dɔ ye i y'a ye muso min a bɔ n bɛ maa ɲɛnama fɛ i b'a fɔ ko aw tɛ muso ne ma furu la o bɛ ɲa la wa ni olu fana de nana i fɛ n'u ye denmuso ye n'a ka ɲi ni maa ɲɛnama de don kerecɛnkɛ b'a fɔ ko i tɛ ɲɛ ma i ka nin di ne ma furu a ko ne y'aw furu ɲɔgɔnya daga aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔna sura 5 aya 5 a bɛ yen ka ɲɔgɔn ka dumuni dun o dama tɛ dɛ furu ɲɔgɔnya ne y'a daga aw ni ɲɔgɔn cɛ bugaritigi ma sɔn o ma dɛ bugaritigi ma sɔn nin ma k'i k'a ta furu arabu ko ko nin bɛɛ ye haramu ye k'i k'a ta furu k'i ka nin ta d'a ma jɔn de ko nin bɛɛ ye haramu ye mɔgɔ minnu ye diinɛ lase yan olu ye jɔnw ye larabu de don o de kosɔn al-arabu ashaddu kufran wa nifakan wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi an t'a kun cɛ ni nin ye a bɛ kun cɛ ni wagati sera kosɛbɛ a ko n'aw t'a dɔn n'aw tɛ arabu dɔn ko arabu ɲɔgɔn kafiri tɛ yen tiɲɛ ko n'aw tɛ arabu dɔn ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen fiyewu ko n'aw tɛ larabu dɔn ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ kitabu kɔn kitabu mun jiginna alakira kan ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun kɔrɔna ka go siya mun ye ka arabu bɔ Allahu akbar a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura 9 aya 90 ani aya 7 suratu tawba chapitre 9 verset 36 verset 97 a bɛ yen a sɛbɛnni bɛ yen a ti cɛ donc arabu de diinɛ tiɲɛ ka na ni kitabu wɛrɛ ye ka don an sen kɔrɔ yen ka kɔrɔna kɛ kalanfɛn ten dɔrɔn u bɛ kɔrɔna kalan fɔ o bɛ kasi k'a sɔrɔ a bɛ ka kasi munafigiya de ye nin ye o ala m'a fɔ ko ɲɔgɔn munafigi tɛ yen wa a tɛ yen munafigi de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ fɛn fɛ ka sɔrɔ a t'a fɛ tiɲɛ arabu de ye kitabu wɛrɛw sɛbɛn k'a di anw ma yan ko alakira ka kuma de don ka sɔrɔ alakira y'i kali ala la alakira y'i kali ala la ni kɔrɔna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ a bɛ kɔrɔna sura 6 aya 19 kul wagati sera a ma se i k'a kalan yɛrɛ u b'a dɔn an tɛ nkalon tigɛ kosɛbɛ a sɛbɛnnen bɛ yen u b'a kalama sura fɔra aya fɔ kɔrɔna sura 6nan aya 19 alakira y'i kali ala la ni kɔrɔna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ kɛ ka maaw bagabaga tiɲɛ kɔrɔna kelen pewu de dira a ma walasa ale ka mɔgɔw bagabaga n'a ye wa ala fana ko tiɲɛ don koyi haka tiɲɛ kɔrɔna sura 69 awɔ suratul haka verset 47 ka taa bila 47 47 ala ko tiɲɛ don ko ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ wahayu la ale ye mun fɔ ale diɲɛ ala mun ye sankolow dan ka dugumakolow dan ale de wahayu ni jigi ala kira kan ko ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ alikɔrɔna ye ale ala tun b'a kini bolo bɔ ka ala kira minɛ a kan fasa jugu la ko ka ala kira kan tigɛ ka bɔ yen fama minkum min ahadin anhu an ma joli ka nin bɛ dɛ nin bɛ kɔrɔna kɔnɔ sangare bugu la a ye taa ka karamɔgɔw ɲininka tiɲɛ n'a t'a dɔn a ye taa ka karamɔgɔw ɲininka tiɲɛ k'a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna kɔnɔ ni ala kira tun ye n k'o fɔ mun tɛ kɔrɔna ye ale ala tun bɛ kira kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali ka bɔ yen o la an ka sabali wagati sera an ka kɔrɔna nin fɔ mɔgɔ ye mun t'a fɛ ka kɔrɔna kɛ a k'a kɛ mun t'a fɛ ka kɛ a ka taa a ka jahanama don na a ka taa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur o la kɔrɔna sura 18 an bɛ commune shahidu fo u bi fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni u ka président tɔgɔ ye kosɛbɛ Sheikh Sadibou Jara jara a sigilen bɛ nin wagati in na ani an ka président ba Sheikh Tidiane Traoré shahidu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ a sigilen filɛ nin ye kɔfɛla la ka bɔ Bagadaji tiɲɛ
a bɔra Bagadaji ka na an fɛ yan Sangarebugu la bi su in na an bɛ baro la ɲɔgɔn fɛ yan an ka foli bɛ shahidu bɛɛ lajɛlen ni Cheikh Tidiane Traoré tɔgɔ ye nka commune 1 shahidu olu folen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Cheikh Sadibou Jara tɔgɔ ye olu de ye yan organisation kɛ a bɛ wari min jate a b'a da fɔ mɔgɔw ye o la yan Sangarebugukaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn a ka kulomajɔ la nin ye baabu fitini fitini ye wagati nataw kɔnɔna na an bɛ baabu ta aw bɛ fɛ ka minnu dɔn diinɛ kɔnɔna na an bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna ka bɔ Ala ka kuma na dɔɔni dɔɔni a bɛ baara kɛ n'a ye bari sabu Ala ko k'a bɛ taa anw ɲininka alikɔnɔnako de la an tɛ ɲininka dɔ wɛrɛ la an bɛ ɲininka mun na an ka o dayɛlɛ an k'a lajɛ Ala ko cogo di an k'o baaraw kɛ an ka taa sa an ka wuli an ka don alijɛnɛw kɔnɔna na n'o tɛ n'a fɔ 600 ani dɔrɔmɛ 10 o de sɔrɔla bi su in na ka don yatimɛdenw ka gasɛgɛ la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ye wari sɔrɔ k'a bila balan kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ma wari sɔrɔ bari sabu o de fɔra fana suratu Tauba mɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn t'u bolo k'a di mais ŋaniya bɛ a ko k'ale Ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a tɛ fɛn mun bolo a ye 121 a tɛ mɔgɔ mun bolo o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka o sɔn minnu ye dɔɔni sɔrɔ k'a di Ala k'u ka sɔrɔ jidi u ye ka taa nin ye yatimɛdenw ka wari ye Ala ka masaya kɔnɔna na a bɛ to yan kin kɔnɔna na n'a ye Ala ja o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn minnu bɛ fɛ ka shahidu ka laseli sɔrɔ an ka wajulu an bɛ to ka wajulu kɛ jeudi su radio Kayira kan a fréquence est 104.4 ni sɔgɔla jeudi su fɛ ni o ko juma su ko jeudi tilenna ni jeudi tilenna juma su 20h radio Kayira n'i y'a minɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka laseli de bɛ ka tɛmɛ Ala ka masaya kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ juma sɔgɔmada radio dɔ bɛ yen ko radio Sewa o fana kan a fréquence est 105.7 an ka wajibi bɛ tɛmɛ juma sɔgɔmada fɛ 9h ka taa bila 10h Kayira ta o ye 20h ka taa bila 21h o la Facebook kan site bamada.net ani YouTube ni donna YouTube la i b'an ka video caman sɔrɔ jɔn tɔgɔ la Madu Jigiba walima i b'a sɛbɛn Shahidu walima i b'a sɛbɛn Usman Bari n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn a video caman bɛ na a bɛ suru ka jigin i kun o ye an ka kutubaw ye kutuba ninnu an bɛ kuma ka wasa mais tɔ ninnu an tɛ se ka fɛrɛ kosɛbɛ o tɛ wa o don kutuba ninnu an b'an ka wagati bɛɛ ta an b'an ka kumaw bɛɛ fɔ n'i donna i bɛ fɛn caman faamu diinɛ kibaruya kumanko la nka n'i bɛ an lamɛn n'i kalannen don ni ɲɛ b'i fɛ i bɛ application ɲini i bɛ kɔrɔna sigi i ka téléphone na an bɛ ka sura ni aya minnu fɔ i bɛ to k'a dayɛlɛ i b'a lajɛ n'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛ liminɛ ni Ala ta ye nin de ye Ala ta ye ni sitani ta ye de ka di ye ni o ye u bɛ mun fɔ k'a lakalila n'o de ka di ye i bɛ tɛmɛ n'i ta ye o la an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ k'aw barikada salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. تقبل منا يا